here again to end it. And the message is take the lead. Are we ready to join the Red Revolution? Come on, people. I can't hear you. Are we ready to join the Red Revolution? Okay, so here we go! Thank you. That was our original number. And to have our next number, we are about to begin. First of all, I'd like to thank all the State AIDS Control Society present out here tonight. Good evening, everyone. We are from a beautiful state of Sikkim, and we are Morphins. And to have you introduced to our band, on the drums, we have one more. And on the lead, we have Roshan, and on the bass, it's Saran and me, Rajan on the vocals. We are Morphins. Excuse me. There, get up for us a little bit. Excuse me. Sorry for the interruption. गिटार मोनिटर्स में थोड़ा सा कम कर दिया ठीक है So the next number we are going to do is a cover number. It's a number by Audio Slave. Hope you like it. And hope the message we are here to share today reaches each and every person out here today. And the number that I said is 1097. Please have yourself knowledge. Just a small announcement. Ladies and gentlemen, in this wonderful program, we have the kind presence of Project Accelerate. Dr. Palash Majumdar has taken all the pain to be a part of this beautiful show. We are so thankful to Dr. Palash. And I would request you, there is a selfie corner just before the place where it's written Swami Vivekanand Maidan.
Youths, school students, college students, we request all of you, please go there, visit the stall, take selfies, post them in your social media, send them to your friends. Let us all pass the message. আপনারা যারা গ্যালারির পাশে বসে আছেন, স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের যে মূল আমাদের গ্যালারিটি, তার সামনেই দেখুন স্টল রয়েছে, প্রজেক্ট এক্সিলারেটের একটি স্টল, সেখানে সেলফি কর্নার আছে। আপনারা দয়া করে কিছু সেলফি তুলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করবেন যাতে এই অনুষ্ঠানের বার্তা আমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পারি। I'm so sorry, Team Sikkim. Okay, we're about to begin the next song, and the next song is by Audio Slave. Are you guys ready for it? Okay, so here we go. Thank you so much. I would request officials from Sikkim to please be on the stage. And I would very humbly request Dr. Anuradha Majumdar, Food Safety Commissioner, on behalf of the department, if you can please felicitate all our artists. They represent state Sikkim and they were the champion team in their own respective state. Dr. Anuradha would felicitate the team members and SACS officials.
আমরা সবাই মিলে একবার টিম সিকিমের জন্য হাততালি দেব প্লিজ। আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করছি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সমস্ত সামাজিক মাধ্যমে। সারা দেশ তথা সারা পৃথিবী এই অনুষ্ঠানটিকে দেখছেন। আমি আপনাদের প্রত্যেককে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, আমাদের রাজ্যের নাম, আমাদের রাজ্যের গৌরব, আমাদের রাজ্যের শৃঙ্খলা আমরা গোটা দেশের সামনে আরো একবার তুলে ধরব। এই অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই মিলে সুশৃঙ্খলভাবে উপভোগ করব এবং দিকে দিকে এই বার্তা ছড়িয়ে দেব। এইচআইভি এইডস তাকে প্রতিহত করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ। শুধু স্বাস্থ্য দফতর নয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর, রাজ্যের শিক্ষা দফতর এবং প্রত্যেকটি দফতর, বিশেষ করে আজকে আপনারা দেখছেন আমাদের আরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক কর্মীরা দিনভর অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। অর্থাৎ এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র একটি দপ্তরের আয়োজন নয়, এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের সকলের, রাজ্যবাসীর আয়োজন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরার দিকে দিকে এই বার্তা দিতে চাইছি। আমাদের যুব প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা আমরা সবাই যাতে এইচআইভি এইডস সম্পর্কে জানতে পারি। A token of love from Tripura to sex officials and the band members. This is such a lovely moment for all of us. Ladies and gentlemen, can we put our hands together once again for Team Sikkim? Thank you so much. Now Team Meghalaya. This is almost mini India today, ladies and gentlemen. We have Team Rajasthan with us, we have Team Chandigarh with us, we have Team Nagaland, Team Assam, Team Arunachal, Team Manipur, Team Sikkim, we have Team Mizoram, and we have Team Tripura. এবারে মঞ্চে আসবে মেঘালয় দল এবং তারপরেই টিম ত্রিপুরা। आईटी शुरू किया तो मुझे हल्का सा बुखार और लूज मोशन ये चालू हो गए थे। थोड़ा डर भी लगा, खाने का दिल नहीं करता था, मुझे सूट नहीं हुआ। फिर मेरे हिम्मत नहीं आ रही। मैं डटी रही, मैं जुटी रही और मैं ART टाइम से लेती रही। मैंने दवाई खानी नहीं छोड़ी। खुशहाल जिंदगी जीने का रास्ता है ART, HIV एड्स के साथ। ART माने एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। जिंदगी की एक नई शुरुआत है। संजीवनी, एक नई उम्मीद। ये दवाई लेना जल्द से जल्द नियमित रूप से बहुत 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 जरूरी है। एक दिन भी नागा कर लिया तो जितने कोर्स होता है महीने भर का सब नामित हो जाता है। इसे जारी रखना बहुत 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 जरूरी है। तो ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। पैसों की दिक्कत मुझे कभी नहीं है, क्योंकि ART सेंटर में ये सारी दवाइयाँ सरकार के द्वारा एकदम मुफ्त दी जा रही हैं। ART पूरी जिंदगी आपको लेनी पड़ेगी, याद रखना। सही समय पे सही तरीके से अपने लिए, अपने साथी के लिए। आपने रोज रोज हर रोज ART लिया क्या? क्योंकि रखना है अपना ध्यान, ART ही है समाधान। मेरा चेकअप हुआ था, चेकअप होने के बाद में मजा तो है, पर हल्की सी चूक और ये जिंदगी भर की सजा बन सकता है। तो खुद को HIV से बचाने के लिए आपने हर बार नई सुई और कुकर का इस्तेमाल किया क्या? हर बार कॉन्डम यूज किया क्या? हर 6 महीने पर HIV चेक किया क्या? साथ ही फोड़े और घाव से बचने के लिए हर बार नई सुई अपनी बाह पर जगह बदलकर लगाई क्या? और दोस्त, जब बोलना हो नशे को बाय, OST लिया क्या?
क्योंकि ओएसटी की गोली आपकी नशे की लत छोड़ने में मदद कर एचआईवी होने का खतरा कम करती है, सुई की आदत हटाती है, साथ ही साथ ओवरडोज से भी बचाती है। तो याद रखना, नशा कभी अकेले में मत करना, एक ही जगह पे सुई मत लगाना, किसी और की सुई और कुकर कभी इस्तेमाल नहीं करना, और सेक्स हमेशा कॉन्डम पहन के करना। आज ही स्वस्थ जिंदगी को हाँ कहकर सही किया गया। Greetings to one and all. In the name of Jah, Rastafari, I and I, King Selassie the First. We are the Links. We came all the way from Joy, Meghalaya, India, and we came to you guys. We bring you guys a message. As you all know, HIV can't be cured, you know, but yes, it can be prevented. So let us be the change, and stay safe, stay protected. We have two songs for you guys. This first one is our original, and it's called The Change. Might be pride, might be misery, might be mistaken, but at the end of the line, get him on dance. We need some change, change, change. We need some change. The way we live, the way we see things, the way we do it. We need some change. Come on. Hey,
the way we do it. We need some change, change, change. We need some change. Lead the way, ladies, come on. Alright, how you guys feeling? Are you guys having fun? Alright. Oh, excuse me, sir. Can we have the rhythm guitar on this monitor? It's right here. Just bring it up a little bit. Are you guys ready for some more reggae music? I said, are you guys ready for some more reggae music? Alright. These are some Bob Marley numbers for you guys. Do you guys love Bob Marley? Alright. Here are some Bob Marley numbers for you guys. Let's do this. Come on, Lens. I wanna love you every day and every night. We'll be together. Yes, yes. We don't move right over our heads. We share shelter. Oh, for my single babe, we share the same room. Yeah. Since you're providing the bread, is this love? Is this love? Is this love? Is this love? Yes, I'm feeling. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? Yes, I'm feeling. I wanna know now. I got to know. I'm willing and able. So I throw my cards on your table. See, I wanna love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together. Yes, yes. We don't move right over our heads. We share the shelter. Oh, for my single babe, we share the same room. Yeah. Since you're providing the bed, is this love? Is this love? Is this love?
Well, yes I know, yes I know, yes I know now. Oh, yes I know, yes I know, yes I know now. I'm really able. So I told my God, son, you say no. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy, no. It was I shot the sheriff, but Lord, I didn't shoot no deputy. I said, Sheriff John Brown always hating me. For what? No, I don't know. Every time I fail to see, he said, kill it before they fall. He'll say, kill it before they fall. And I said, I have to run like a fugitive to save the life I live. Gonna be like a lion inside you. Oh, I'm gonna be like a lion inside you. We're gonna be lions inside you. Lions inside you. I'm gonna run, but I ain't got no gun. You see, they want to be a star, so we dey fight and pray my words, and we gonna be like a lion inside ya. I'm gonna be like a lion inside ya. We gonna be lion inside ya. Lion inside ya. Come on, Chipura, sing with me, come on. What do you say? Come on. Hey. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. We got it. I wanna jump in with you. I see we jumping. I'm jumping, home you're jumping too. Yeah, put on roots, ever. We can do it anyhow. Cause I can like to see you through. Whenever we there, we pay the price with a living sacrifice. And jump until the jump is true. We jumping, jumping, jumping. We were jumping in the name of the Lord. I say we jumping. We jumping right straight from here. Say, oh, holy Mount Zion, holy Mount Zion, just seated in Mount Zion, heroes of creation, yeah, we jumping, what you are, we jumping, what you are, see, I wanna jump in with you, I see we jumping, I'm jumped, I hope you're jumping too, you are, you know, so I'm a prayer, who's I get hiding, to keep you satisfied, true love in now exists, the love I can resist, so jump by my side, we got it, I wanna jump in with you, I say we jump, 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 I wanna jump in with you, I say we jump, we jump, we jump, we jump, I wanna jump in with you, say we jump, we jump, we jump, we jump, I wanna jump with you.
Thank you. Thank you, Tripura. Thank you, Tripura Sax, for having us. We're the Links, all the way from Joy Meghalaya, signing off. Thank you, Team Meghalaya. Round of applause for Team Meghalaya, ladies and gentlemen. May I very humbly request Ms. Parul, Consultant IC NECO, to please come and felicitate Team Meghalaya. I would request officials from Meghalaya Sax, please be on the dais. We need your kind presence. You took all the pain to travel all the way from Meghalaya, be a part of this wonderful occasion, and spread the message of HIV/AIDS via music. This is such a noble initiative of NECO, an initiative that has actually given shape and color to the nation. On the 75th year of our independence, when the country is getting ready to celebrate and saying Azadi Ka Mahotsav, we all want to shout together and say, no more new infection in the country. Ladies and gentlemen, Team Meghalaya are being felicitated by Ms. Parul, consultant from NECO. We have the kind presence of Dr. Anup Kumar Puri here. He is enjoying the show. Deputy Director General of NECO. We have Dr. Bhavna Rao with us. She is the Deputy Director of NECO. We have Ms. Nidhi Rawat, National Consultant of IEC and Mainstreaming NECO. We have Mr. Utpal Dash, Consultant Mainstreaming NECO. Mr. Benjamin Franklin, Consultant IEC NECO. With us, we have Jyotika Chima, Consultant IEC NECO. We have Kaushambi Mudgal, Associate Consultant IEC NECO. We have our other agency partners. And ladies and gentlemen, we have officials from other respective sects, officials from our department, from various other departments of the state. As you all know, this initiative has been a wonderful initiative by various departments of the government. We are all thankful and grateful to media, especially for supporting us in and out. All the local newspapers, the television channels, media channels, they came out with news coverages, both of yesterday and about the press meet we had. We are so thankful to them. Ladies and gentlemen, we are saying thank you to our sex officials now. This is such a great moment for all of us, a moment we will cherish for years to come. I repeat once again, আপনারা যারা পেছনের দিকে আছেন, আমাদের এখানে একটি সেলফি কর্নার আছে, দয়া করে আপনারা গিয়ে কিছু ছবি তুলবেন, নিজেদের সামাজিক মাধ্যমে সেগুলো পোস্ট করবেন। আমরা সারা দেশের কাছে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই, আপনারা সবাই এই আয়োজনে শামিল হয়ে পড়েছেন। And now, ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Team Tripura. ত্রিপুরা দলের যে গানটি, এটি রচনা করেছেন এবং সুরারোপ করেছেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অমর ঘোষ। মঞ্চে ত্রিপুরার শিল্পীরা।
একটি বিশেষ ঘোষণা, এনএসএস ভলান্টিয়াররা আপনারা যারা ব্লকের ভেতরে অনুষ্ঠানের শুরু থেকে বসেছিলেন, আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনাদের কোঅর্ডিনেটররা নিশ্চয়ই আপনাদের বলবেন, শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা নিয়ে এসেছেন ওনারাও আপনাদের বলবেন। যেমনটা কথা ছিল, আপনারা দয়া করে ধীরে ধীরে চেয়ারগুলো ছেড়ে দিয়ে গ্যালারিতে গিয়ে বসবেন। আশেপাশের যে জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে দয়া করে আসন গ্রহণ করবেন। ব্লকের ভেতরে ছাত্রছাত্রীরা আপনারা যারা এনএসএস ভলান্টিয়ার হিসেবে বসে আছেন, দয়া করে জায়গাগুলোকে আমাদের অতিথিদের জন্য এখন একটু ফাঁকা করে দেবেন। It's a very special request. হ্যালো, গিটারটা আস্তে করো। আগে গিটারটা দেখো, গিটারটা। কমাও, 2 নম্বরে গিটারটা কমাও। দেখি 3 নম্বরে গিটারটা বাজাও, গিটারটা বাজাও। 3 নম্বরে কমাও, 3 নম্বরে গিটারটা কমাও। ওকে, ঠিক আছে। ভায়োলিনের একটা ফ্যান্ডম আছে, হ্যাঁ? ওকে, বাজাও বাজাও। ঠিক আছে, ভোকাল দাও এইটা। হ্যালো, চেক। হ্যালো 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 হ্যালো। 2 নম্বর। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। হ্যালো চেক, হ্যালো 1 2 হ্যালো হ্যালো চেক। কর্ডলেসটা একটু কমা মনিটরে 2 নম্বরে। ওকে, তারপরে ভোকাল, পরের ভোকাল। হ্যালো 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 চেক। হ্যালো তারপরে হ্যালো হ্যালো। একটু 3 নম্বর মনিটরে, 3 নম্বর মনিটরে এই ভোকালটা কমাও। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। 3 নম্বর মনিটর, ভোকালটা একটু বাড়বে। হ্যালো 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 হ্যালো। চাপা, অনেক চাপা। হ্যালো 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 চেক। হ্যালো 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 হ্যালো। রিভার্ব কাটো। হ্যালো, রিভার্ব কমাও। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। 2 নম্বরে দাও, 2 নম্বরে দাও। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। এটা 2 নম্বরে দাও, 2 নম্বরে দাও। এই ভোকালটা 2 নম্বরে দাও মনিটরে। চেক। হ্যালো চেক চেক চেক। হ্যালো 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 হ্যালো। এটা 3 নম্বর মনিটরে দাও। চেক চেক চেক। হ্যালো 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 হ্যালো।
हेलो 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 मॉनिटर में इसको बढ़ा दो 3 नंबर है चेक हेलो अरे को दाओ हेलो এটা একটু हेलो चेक এটা ঘুম আছে একটা এই মনিটর বেসটা কাটো কপিটা কাটো हेलो 1 2 3 हेलो चेक so how are you all Tripura how are you all Good evening, Tripura. We are your own band from your own state, and we are here with a message. The song we are going to sing is based on a theme that we are going to represent here, an awareness against and about HIV and AIDS. কিকটা একটু মনিটরে দাও ওই 4 নম্বর মনিটরে কিকটা একটু বাড়াও so are you ready Tripura are you ready super amazing
सुरक्षित बनाएंगे, देश को हराएंगे, सब मिलके हिम्मत से सर उठाके HIV से लड़ेंगे, सारी सब मिलके हिम्मत से सर उठाके HIV से लड़ेंगे, छूने से नहीं डरता, सबको बताएंगे, छूने से नहीं डरता, सबको बताएंगे, साथी साथी आंखों में हाथ रखना, साथ साथ चलना, चलना, मिलके बढ़ेंगे हम, खुशियाँ बांटेंगे हम, साथी साथी आंखों में हाथ रखना, रखना, साथ साथ चलना, चलना, मिलके बढ़ेंगे हम, खुशियाँ बांटेंगे हम, साथी खुशियाँ बांटेंगे हम, साथी खुशियाँ बांटेंगे हम, साथी हो साथी। Come on, Tripura! Thank you so much. Thank you, team. May I request Ms. Jyotika, consultant IC from National AIDS Control Organization, to be on the dais, please, and hand over token of love to band Tripura. May I also request Dr. Deep Debarma to be on stage, please. Ladies and gentlemen, this is Team Tripura. I would request Ms. Jyotika from NACO to please hand over token of appreciation to the team members of the state. কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন ডক্টর অনুপ কুমার পুরী, রয়েছেন ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর ভাবনা রাও, জাতীয় কনসালটেন্ট নিধি রাওয়াত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, পুরো দেশের মেইন স্ট্রিমিং কনসালটেন্ট উৎপল দাস আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, রয়েছেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, রয়েছেন জ্যোতিকা, রয়েছেন মিস পারুল, মিস কৌশম্বী এবং স্টেক হোল্ডার পার্টনার্সদের প্রায় সকলেই। আমরা টিম ত্রিপুরাকে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। We already had the performance of Team Mizoram, Team Sikkim. We had the performance of Team Manipur and also of Team Meghalaya. একে একে মেঘালয়ের শিল্পীরা মঞ্চে ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন, সিকিমের শিল্পীরা পরিবেশন করলেন, মিজোরামের শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন, মণিপুরের শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন এবং এই মুহূর্তে আপনারা দেখলেন ত্রিপুরার শিল্পীরা মঞ্চে তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন।
After this part is over, I would humbly request Dr. Deep Debarma, Assistant Project Director, to felicitate Jyotika. Jyotika, may I request you to receive token of appreciation from Tripura Sex. We missed you yesterday in the program. On behalf of Tripura Sex, this is a token of love and appreciation. Our next team, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Team Assam. সবাই মিলে একবার করতালি দিয়ে মঞ্চে স্বাগত জানাবো। আজকের এই অনুষ্ঠানে একে একে উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যের ব্যান্ড যারা তাদের রাজ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটি প্রতিযোগিতায়, সেই 8টি ব্যান্ড আজকে এই মঞ্চে তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করছেন এবং প্রত্যেকেই গানের মাধ্যমে HIV/AIDS নিয়ে বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন আপনাদের মধ্যে। তারপরেই আমাদের আজকের এই আয়োজন মঞ্চে অতিথিরা আসবেন এবং জনপ্রিয় শিল্পীরা তারা তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। এবারে মঞ্চ আসামে যে দলটি প্রথম স্থান দখল করেছে, একেবারে ডিস্ট্রিক্ট রিজিয়নাল লেভেল থেকে শুরু করে আসামের প্রত্যেকটি জেলায় জেলায় প্রতিযোগিতাটি হয়েছে, সেখান থেকে যে দলটি প্রথম হয়েছে তারা এবারে আজকের এই কেন্দ্রীয় মূল অনুষ্ঠানের মঞ্চে তাদের পরিবেশনা নিয়ে হাজির। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा, ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर होगी तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुँचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा, ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर होगी तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुँचना जरूरी है। गर्भावस्था की पहली बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी? रज बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, ऐसे दूर पहली बार। बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो है फॉर हिप्पोपोटामस, काफी परेशान है ना? हाँ? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम है, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान।
तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? इंस्पेक्टर है, हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तो ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। और अपू से पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। फिर प्यार का हर इम्तिहान समझो पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देकर रिजाइन कर रहे हो? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या है यहाँ का बॉस ठीक नहीं है। सर काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा, ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर होगी तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। हेलो हेलो ठीक। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना? हाँ। इससे दूर पहली बार। अरे मत करो, मैं क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो है और हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? बच्चों से और HIV के बारे में खुल के बात करें, किसी इम्तिहान से करें और उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचाएं।
চেক হ্যালো চেক হ্যালো 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 চেক হ্যালো 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 চেক হ্যালো 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 চেক হ্যালো थोड़ा लो चाहिए थोड़ा हेलो 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 चेक चेक हेलो সাধারণ দর্শক মণ্ডলী সকালকে জানাই আমাদের তরফ থেকে নমস্কার ও আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা একটা সুন্দর লোকসঙ্গীত মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ চলছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। এবার যে গানটা দিয়ে আমি আপনাকে এইচআইভি সচেতনতা আনার চেষ্টা করছি, এই গানটি আমাদের জনপ্রিয় লোকগীত ওজাপালির সুরে আধারিত। ও শুনা শুনা সভা হদ আমার অবসন এইচআইভি মুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কৰো কৰ। এ শুনা শুনা
দেশৰ জনগণ এই দেশৰ জনগণ ঘৃণা অৱহেলা এৰি হোৱা সচেতন এই তেজৰ দ্বাৰাই এই ৰোগ এজনলৈ যায় এই এজনলৈ যায় বতাহৰ দ্বাৰাই কিন্তু কেতিয়াও নাযায় सबने मिलकर थोड़ा এবার আপনাকে আসামের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রত্যেকের অন্তরের বিহিভূতর সুরে HIV উপর কিছু কথা বোঝাতে চেষ্টা করছি এ ভেদাভেদ পাহৰি ওই হাতে হাতে ধৰি ওই নকৰি বালাজ ভয় এ লগে ভাগে মিলি সাহসেৰ যুঁজি ঐ এ বিপদ পৰি মেজ লাজ ভয় পাহৰি হোৱা সচেতন HIV মুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কৰোপণ লাজ ভয় পাহৰি হোৱা সচেতন HIV মুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কৰোপণ নহয় যে কোনো আজি অকল ঘৰীয়া হস্পিটেলত গৈ ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱা লাজ ভয় পাহৰি হোৱা সবে সচেতন HIV মুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কৰোপণ নহয় যে কোনো আজি অকল ঘৰীয়া হস্পিটেলত গৈ ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱা ওই ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱা ওই ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱা Thank you so much. अब हम एक हमारे सबका प्यारा इंडिया का लेजेंड द म्यूजिक लेजेंड ऑफ इंडियन म्यूजिक भूपेन हजारिका के एक गाना में पेश करने जा रहा हूँ
हुम हुम करे घबराए। तेरी चोरी दारू सब सूखे हाथ जो आए, तेरा चूमाना ने मेरी भूखी डहरिया, दिल हुम हुम करे घबराए। धन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हुम हुम करे घबराए। तन को छुआ तूने, उस तन को छुपाओ जिस मन को लगे देना, ओ किसी को दिखाओ। ओ मोरे संगरामा तेरी चांदनी अंग जलाए, तेरी ऊंचियां तारी मैंने पंख लिए कतवाए। दिल हुम हुम करे घबराए, धन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हुम हुम करे घबराए। थैंक यू सो मच। असम की तरफ से आप लोगों को एक बार फिर अभिनंदन। हेलो, Assam team, may I request you the middle of the dais, and I humbly request Ms. Nidhi Rawat, National Consultant, IC, Mainstreaming, National AIDS Control Organization. She is representing NACO today. And what a wonderful initiative of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. This initiative is all about music, and via music,
This initiative is to aware each of our youths in the state, in the northeastern region, that we will combat the disease together. Bhavna ma'am is on the dais, Dr. Bhavna Rao, she is the Deputy Director of NACO. She would felicitate the band members from Assam. আমরা সবাই মিলে একবার জোরদার করতালি দেব আসামের জন্য। উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যের শিল্পীরা যারা নিজেদের রাজ্যে এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করেছিল, তারা প্রত্যেকে মিলে আজ গোটা দেশের সামনে চূড়ান্ত পর্বের এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের পারফরম্যান্স তুলে ধরছে। Respected ladies and gentlemen, it's a great feeling for Tripura. It's a great feeling for the people of our state that we are hosting this national event. আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছে আমাদের রাজ্যকে এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য। ত্রিপুরায় চূড়ান্ত পর্বের এই প্রতিযোগিতাটি আজ চলছে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় স্থান ঘোষণা করার কোনো বিষয় নেই, কারণ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বক্তব্য গানের মাধ্যমে যারা কথা বলছেন HIV/AIDS নিয়ে তারা নিজেদের রাজ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হতে পারে, কিন্তু গোটা দেশের সামনে তারা প্রত্যেকে এক একজন অ্যাম্বাসেডর। আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসাম ব্যান্ডের শিল্পীদের প্রত্যেককে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানালাম। I would request sex officials from Assam to be on the dais, please. Bhavna ma'am, I would also request you to felicitate officials of the Assam sex. This is a great moment for all of us. It's a family feeling. All the states from Northeast participating together in one common platform. And after this part is over, we will have celebrity artists. They would also perform here. We are grateful to various departments of the state who have supported us enormously to organize this beautiful event. And ladies and gentlemen, we are accompanied here today by respected MLAs, respected dignitaries, respected high officials of various departments. We are thankful to each of them for being a part of this mega event. All the 7 states, they have performed together. The last team, Nagaland. After Nagaland, we would be having Arunachal Pradesh. That would be the last item. We have seen the performance of Mizoram, Sikkim, Manipur, Tripura, Meghalaya, and just now Assam. Now I request team Nagaland. সারা রাজ্যের প্রধানত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এই বার্তাটি দিতে চায়, আমাদের রাজ্যে আমরা সবাই HIV/AIDS সম্পর্কে জানব। এই রোগটি নিয়ে যারা প্রতিদিন বেঁচে আছেন, নিজেদের মতো করে লড়াই করছেন, তাদের কারোর সঙ্গে আমরা দুর্ব্যবহার করব না। আমরা এই রোগ নিয়ে অযথা ভয় পাব না। ডাক্তারদের পরামর্শ এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিনে পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা আমরা গ্রহণ করব। আমাদের রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালে ICTC অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড
কাউন্সিলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার রয়েছে। এইচআইভি এইডস নিয়ে যদি আমাদের কারোর কোনো কিছু জানার থাকে আমরা ওই সেন্টারগুলোতে যেতে পারি, কাউন্সিলরদের সঙ্গে কথা বলতে পারি, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে পারি, এমনকি নার্সদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। শুধু তাই নয়, আমাদের বিভিন্ন এনজিওর কর্মীরা যারা সারা রাজ্যে কাজ করছেন আমরা তাদের সহযোগিতা নিতে পারি, আমরা আশা কর্মীদের সহযোগিতা নিতে পারি। আপনাদের সকলের অবগতির জন্য বলি 1097 আমাদের টোল ফ্রি নাম্বার। এই নাম্বারে টেলিফোন করেও আমরা বিনে পয়সায় জাতীয় স্তরে যে কাউন্সিলররা রয়েছেন টেলি পরিষেবা দিচ্ছেন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে। তাদের কাছ থেকেও এইচআইভি এইডস সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্ন তার উত্তর আমরা জানার চেষ্টা করতে পারি। মঞ্চে নাগাল্যান্ডের শিল্পী Hello, hello, Tripura. Can you hear me? Can you hear me? Are you enjoying the music? If you're enjoying the music, say yeah. Louder, say yeah. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है? चलिए. Okay, thank you so much. Tripura Sax for initiating this event, and we're so thankful to you, and we're so impressed, so blessed to see the hospitality, everything. Thank you so much, and I would like to thank our Nagaland Sax for giving this privilege. And tonight I'm going to present 3 songs. The first song is based on AIDS helpline number 1097. So it's a message from a Nagaland Sax that get yourself tested today and stay safe. So I'm gonna sing in Nagamis in our own dialect, the first song, and the 2 songs, the rest 2 songs will be in Hindi. Are you ready? All right. So this one is called 1097. You can clap your hands. HIV/AIDS laga jankari jani bole monta gile diri no koribi sorum no koribi just dial 1097 helpline number apne ki mudut koribo discriminate no koribo no stigma no more dilemma dial kori sabi HIV laga sob janibo ho dili no kuribi dial kuribi 1097 helpline number 1097 helpline number HIV services sob laga apne jani jabo counseling bi sob dilibo mukan sob HIV laga jane kena Kena fight koribo, bimar ke harabo. Diri no koribi, sorum no koribi. Just dial 1097, helpline number. Apne ki mudut koribo, discriminate no koribo. No stigma, no more dilemma. Dial kori sabi. HIV laga sob janibo ho dili no kuribi dial kuribi 1097 helpline number 1097 helpline number 1097 helpline number. Thank you, thank you, thank you. Mabang bunga question ni pumanong awasin tong tanzak.
The next song is gonna be my first Hindi song, and it's gonna release on YouTube next month. I have my own channel. It's called Sunap Lamtu. You can subscribe my channel, SUNEP. You just type and you'll see all my songs. So this one is called Deep Sea. How many of you like Yo-Yo Honey Singh? Bacha? Okay, so they are my idols and I follow them. So you will get the vibe of Bacha or Yo-Yo Honey Singh. Are you ready? Are you ready? So this one is called Deep Sea. Everyone, wave your hand. Come on. Everyone, wave your hand. Say yeah. Everyone say yeah. Hey, just मैंने तुझे देखा, मेरे दिल तुझमें फेंका, नशा छाया तेरे लव का, क्या मैं बनूं तेरे लड़का? थोड़ी सी पिए मैंने वोडका, थोड़ी सी लगे तेरे झटका, मैं करूँगा तेरा पीछा, मैं बनूँगा तेरी बच्चा. Come on everyone. मैं ना कोई अंबानी, ना चलाता Lamborghini, मगर करूँगा तुझे शादी, होना दूँगा कोई पार्टी. थोड़ी सी पी मैंने वोडका, थोड़ी सी लगे तेरे झटका, मैं करूँगा तेरे पीछा, मैं बनूँगा तेरी बच्चा. मुझे नींद ना आए, ऐसे क्यों कर पाए, मुझे लगे deep sea, तुझे भूल ना पाए easy, मैं हूँ deep sea, लगे तेरे लड़के like a baby. Hey, come on everyone, make some noise. Hey, थोड़ी सी पी मैंने वोडका, थोड़ी सी लगे तेरे झटका, मैं करूँगा तेरे पीछा, मैं बनूँगा तेरे बच्चा. मुझे नींद ना आए, ऐसे क्यों डर पाए, मुझे लगे deep sea, तुझे भूल ना पाए easy, मैं हूँ deep sea, लगे तेरे लड़के like a baby. Hey, thank you. The next song is a very old Hindi song, one of my favorite, and it's called Pal by KK. If you know the song, sing along with me. कल याद आएंगे पल ये है प्यार के पल चल आ मेरे संग चल चल सोचेगा छोटी सी जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुशी
रहे आना रहे कल याद आएंगे पल पल ये है प्यार के पल चल आ मेरे संग चल सिंह चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुशी नसीबी हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल सावधान चल उड़ के आई देखो वो रात सुहानी आज कटे हम दोनों मिलके अपने ये प्रेम कहानी हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल Can I see your hands up in the air? रंग के गलाए दीवानी मेरी चाहत को रख लेना जैसे वो कोई निशानी हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल Thank you so much. Enjoy the rest of the night. Thank you so much. I would request officials from Nagaland to be on stage, please, and request Nidhi ma'am. Nidhi ma'am, if you can join us on the dais to hand over token of love and appreciation from the government of Tripura to the officials of Nagaland and the artists who performed so long. She is Nidhi Rawat, National Consultant, IC and Mainstreaming NACO. I would request officials from Nagaland to be a part of this mega event. Nidhi is handing over token of mementos. We would also hand over token of mementos to our sex officials. Nidhi ma'am, for our sex officials we have token mementos.
Thank you so much. And then Team Arunachal Pradesh will be on dais now. আমরা সবাই মিলে একবার করতালি দিয়ে আজকের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্বশেষ দলটিকে মঞ্চে স্বাগত জানাই। আসুন টিম অরুণাচল প্রদেশ। তারপরে এই অনুষ্ঠান মঞ্চে একটি হাজাগারি নৃত্য এবং তারপরেই সৌরভী দেববর্মার গান। After another 15-20 minutes, we will have the pride of our soil, Sorovi Debarma on stage, ladies and gentlemen. And then we will have the very popular artists of our country. They all would be performing together. Once again, on behalf of the Health and Family Welfare Department, we convey our gratitude, our regards and respect to respected dignitaries who have taken their seats. We convey our respect and regards to honorable MLAs, to other high officials, to elected representatives of various bodies of the state. We convey our gratitude to various departments who made this night possible for us. After this item is over, I would request all the sects who performed today to be on dais together for a group photo. I would request all the band members and officials of sects, please be in front of the stage. We do not want to waste time because we have dignitaries to be here. They would speak before us. We have many items left. I would request very humbly to all the sects officials, please take lead and come near the dais. Once the performance of Arunachal is over, we will call all of you together on dais. আমি গোপাল দাকে একবার মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। শব্দ প্রক্ষেপণে রয়েছেন দায়িত্বে, আপনি একবার মঞ্চে আসবেন দয়া করে।
All right. नमस्कार आप सबको. This is called Devil's Horn. क्या आप सब कर सकते हैं? जोर से. Louder. 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 All right. This one is called Angels Don't Kill. Like this, we are dormant all the way from Arunachal Pradesh, Pasighar. Keep supporting us, keep supporting metal. Come on, come on, come on. One major angel for the brain. Don't think that I am. Make me up with it better with the journey again. I'm playing it. You're no good. It's been no good. And I want your pain. I know you're low. This is Mr. King Tyler on the electric guitar. Keep supporting, come on! Carrying me up.
you having a good time or what? Are you having a good time or what? Louder! Louder! Mr. Common Samuk. And on the keys, Mr. 4 Samuel Sita. And on the bass, Mr. Kenjing Guy. Keep supporting. Come on. All right. Good evening, everyone. Good evening, Tripura. Louder. Good evening, Tripura. आप सबको सलाम डोरमैन की तरफ से। आप सभी को पता है हम लोग यहाँ पे इस समय क्यों है? Why we are here? We are here to support those people who are infected by HIV/AIDS. Are you with us? Are you with us? Come on, louder! So, आप सब बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पे हम लोगों का ऑनरेबल सर आए हैं और हम लोगों का एक फेमस सिंगर है जो कि वो भी आ चुका है, हम लोगों ने देख चुका है और कुछ देर बाद हम लोगों का कंट्री का एक फेमस सिंगर वो भी आने जा रहे हैं। आप लोग खुश हैं? जरा जोर से। I can't hear you. Louder. All right, thank you. So फिर से धन्यवाद देते हैं हमारे नेको T6 और F6 और स्पेशली हमारे तसर पाली सर जी को भी जो इस तरह का प्रोग्राम कराते हैं जिसके द्वारा हम सब एकजुट होकर HIV के लिए लड़ सकते हैं। So our next song is called Death Syndrome. This one is our original. This is for HIV/AIDS. Keep supporting us. Come on. Come on. Light me.
Sorting, lifting great, the mankind. Inflexing, big, gathering. Human race going through great evolution. Celebrate mankind. Inflecting, plague, debris. Come on, headbangers. Come on, bang your head. This is the real time. Last for fate, the body quakes, dragging us all down to the very gates. Let me tell you one thing. The end is near. The judgment day is coming. So repent your sins. Repent yourself. Come on. Thank you. God bless you all. Be safe. Good night. Thank you. May I request sex officials from Arunachal Pradesh to be on the stage, please, and I would humbly request Mr. Benjamin Franklin, Consultant, IC Division, National AIDS Control Organization, from the Ministry of Health and Family Welfare, if you can please be on dais and felicitate Team Arunachal with their respective sex officials. Respected ladies and gentlemen,
We are already joined by our honorable cabinet ministers. We are joined by respected honorable MLAs, elected representatives from various bodies. We are already joined by high officials of the state government, of the central government, of various organizations, from various stakeholders. We have our partners. They traveled all the way from Delhi. We have sex officials from all the northeastern states, from Rajasthan, from Chandigarh. We have sex officials from various places of the country. This is such a wonderful, wonderful moment for all of us. The third Northeast Multimedia Campaign, organized by National AIDS Control Organization, and here in Tripura, we have been supported by various departments, mainly Youth Affairs and Sports. We are so grateful to them. We are so grateful to the Police Department and various other related departments who supported us, helped us, encouraged us to organize this mega event. The slogan says, Northeast United Against HIV/AIDS. This is the slogan of the Central Health Ministry, and the focus of the program is to motivate youths of all the northeastern states via music and tell them that HIV and AIDS is a disease that we all together can combat. Awareness is one of the most important sources to eradicate HIV/AIDS. 1097, I repeat, 1097 is the toll-free number which can always guide us to know more about HIV/AIDS. উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যের শিল্পীরা তথা প্রত্যেকটি রাজ্যে প্রতিযোগিতার পর যে ব্যান্ডগুলো প্রথম স্থান দখল করেছে সেই ব্যান্ডগুলোকে নিয়ে ত্রিপুরায় আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে জাতীয় স্তরের ফাইনাল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠান মঞ্চে আমরা প্রত্যেককে পুরস্কৃত করব। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উদ্যোগে এই আয়োজন, প্রধানত উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যকে নিয়ে। প্রতিটি রাজ্যে মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন নামে একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতায় যে দলগুলো প্রথম স্থান দখল করে তাদেরকে নিয়ে আজকের এই আয়োজন। আমাদের এই আয়োজনে ইতিমধ্যেই রাজ্য মন্ত্রিসভার মাননীয় মন্ত্রীগণ, আমাদের রাজ্য বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক বিধায়িকারা, বিভিন্ন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা, আমাদের রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকগণ, রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, আপামর জনসাধারণ, আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন, আপনাদের প্রত্যেককে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রণাম জানাই। আপনাদের উপস্থিতি রাজ্যের HIV/AIDS দূরীকরণে আজ একটি নতুন মাত্রা যোগ করল। ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ বলতে চায়। আমাদের আজকের এই আয়োজন মঞ্চে এবারে আমাদের রাজ্যের অহংকার হজাগিরি নৃত্য পরিবেশন। আমি গছিরামপাড়া হজাগিরি কালচারাল ট্রুপকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। সেই সঙ্গে অনুরোধ করব এই দলের যিনি কান্ডারি শ্রী দেবাশিস রিয়াং, আপনি দয়া করে মঞ্চে চলে আসবেন আপনার শিল্পীদের নিয়ে। হজাগিরি নৃত্যের পরেই আমাদের এই মঞ্চে সৌরভী দেববর্মা। Thank you.
বল কি বলছিল না? হ্যাঁ If you are here, please come to the backstage. Sri Manish Bhattacharya, if you are somewhere around, please come to the backstage. A traditional dance form of Tripura that has travelled across the globe, ladies and gentlemen. Let us all put our hands together and welcome the Hojagiri team on stage. সারা ভারতবর্ষ গোটা পৃথিবী আবার দেখবে এক সরাসরি সম্প্রচারে রাজ্যের অহংকার হজাগিরি শিল্পীদের।
you so much, artist. May I request team leader Sri Debashish Riyang to be on stage? We want to felicitate you. And may I request Dr. Deep Debarma to be on stage, please? If Dr. Radha Debarma is around, Madam, I would request you to be on stage and felicitate the team leader, Sri Debashish Riyang. Such a wonderful, wonderful performance. Dr. Radha ma'am, if you are around, I would request you humbly to please felicitate. And Dr. Deep Debarma, please, both of you together. Project Director and Assistant Project Director of Tripura State AIDS Control Society. Ladies and gentlemen, let us put our hands together for him. Thank you so much. Such a lovely performance. I would request Sri Monish Bhattacharjee to be on stage, please. And I would request our APD sir, Dr. Deep Debarma, to hand over a token memento of love and respect to Sri Manish Bhattacharjee, an artist of our state. He represents the Government Art College and he conceptualized the stage of today and of yesterday. He also represents the Red Ribbon Club. He is the NSS Program Officer. We are thankful to him also. Thank you, Sri Manish. And ladies and gentlemen, let us all get ready for the pride of our soil, Shorobi Debarma. Shorobi would be coming on stage within a short while from now. Our musicians are all ready. They are on stage. We will take a few minutes time for preparation. And once that's over, we begin the musical night again with Shorobi. ইন্দ্রদা আমি এয়ারপোর্টগুলো না এই কিবোর্ডে শুধু এটা কত নাম্বার যাবো তো কিবোর্ড টপ কত 14 তো আচ্ছা 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 তোদের নিচে চলে আসছে Hello, check. Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, hello.
Hello, hello. Check, hello, hello. Check, 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 hello. একটা মিনিট শেষ আছে, একটা মিনিট শেষ আছে। Hello. দাও এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ওকে কি বলছে এখানে ঢুকছে হ্যাঁ ওটাই বলছি তুমি এক নম্বরটা করো আগে পুরো আগে অফ করে অফ করতে হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়াও দাঁড়াও এক মিনিট ওয়াক্স ফোর দাও হ্যাঁ পেয়েছি ওয়াক্স ফাইভ পারকেশন পেয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ হ্যাঁ পেয়েছি পেয়েছি দাও দাও হ্যাঁ পেয়েছি হ্যাঁ পেয়েছি তুমি সাইড ফোন চেক করো নিয়ে গেছে ভেতরে এখানে ঢুকছে ফ্রন্ট মনিটর ওকে ফ্রন্ট সাইড দিন ওকে ব্যাক সাইড দিন ওকে আচ্ছা ওয়ারলেসটা চেক করবে keyboard check bottom এখন শুধু টপটা আছে দাঁড়াও দাঁড়াও আমি এখানে খুলছি কিন্তু হ্যাঁ টপটা খুললাম একটা Additional Secretary of NACO has an audio-video message for all of us. Ladies and gentlemen, we will take 3-4 minutes time in between to listen to his message. বটমটা দেখুন এখন কি আছে বটমটা আছে একটা আছে দেখুন এখন বটম আছে এটা বলো দেখো একটা করে পিস মারছে দেখো দেখো বটম লেফট দেখো দেখো মারছি
ওটা লেখো দেখো দেখো তো কি বলবো হ্যাঁ ওকে গিটার Yes. Okay. Hands on it. Okay. Someone. मैं अगर pro percussion का monitor कर pro line कर आरा It's a noise that is happening there. Kalau ada juga yang kaya aja berapa sih tuh? Right machi, gitu machi. Okay. Check. अच्छा, drum mic. What's it? No. Jago kick in, kick out. Indirect pura cheta. It is said that in every home of Northeast states, there is a musician and a footballer. Building on this, the National AIDS Control Organization conceptualized and implemented the Northeast Multimedia Campaign in collaboration, initially, with 3 northeastern states, Manipur, Mizoram and Nagaland. To channelize and engage vibrant youth force of the region to have their voices for fighting against AIDS. Later on, other Northeast states also launched similar campaigns and organized standalone customized state-specific competitions which enhanced the awareness about HIV and STI services and also addressed stigma and discrimination faced by people living with HIV. The multimedia campaign in the northeastern states aims to enhance risk perception and promote safe behavior and address issues around the stigma, discrimination for the people infected and affected with HIV and AIDS. I'm happy and thankful to the government of Tripura for organizing regional level event. I'm sure this event and campaign will help in putting the youth in right direction and their spiritual and overall development. The popularity among youth provided the campaign a regional platform, and it is now an annual feature in the region. This is possible only due to political and administrative commitments
ownership by states, and massive participation of youth across all Northeast states. This year, I am thankful to Tripura government and Tripura AIDS Control Society for organizing the 3rd edition of Northeast Multimedia Campaign at Tripura. I extend all my best wishes for successful completion of this event. Today, NACO wishes and thanks each and everyone who contributed in shaping any MMC as a brand to provide a platform for AIDS-free India. Northeast India is well known for its unique culture, traditions and scenic beauty and the natural resources. I am happy that this year's 3rd edition of Northeast Multimedia Campaign is being hosted in the beautiful and scenic state of Tripura, the state of legendary Sachin Dev Burman and Rahul Dev Burman. I take this opportunity to thank the state government and the Honorable Chief Minister for hosting this event in this beautiful state. Hello. Respected ladies and gentlemen, we are so happy and delighted. We are joined by Honorable Minister Sri Shushanto Chaudhary. He is our ICA Minister and holding responsibilities of other departments too. We have with us Sri Ramprasad Pal, our Cooperative Minister. We have Sri Mebar Kumar Jamatia with us, Tribal Welfare Minister. We have Srimati Kollani Roy with us, Chief Whip. We have with us Sri Deepak Majumdar, Honorable Mayor. We have our Deputy Mayor. We have Sri Rebhuti Mohandas with us, respected MLA. Respected ladies and gentlemen, we are joined by Sri Krishna Das, respected MLA. We have Deputy Director General of NACO, Dr. Anup Puri and other dignitaries. We have Sri Binay Bhushan Das, Sri Pramod Rihang, and many other dignitaries amongst us. Within a very short while from now, we will have the kind presence of our Honorable Chief Minister in this wonderful gathering, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, please join your hands together to welcome Shorabi De Burma. Check, hey, check, 1, 1, 2, hey, check. Check. আমি একটু জোরে বলছি তো।
শর্টনেসটা সাইড করে পারবে, কানে পারবে। Kishore and Nari, so come on everybody, say, Diliyaka, Nijwani, Happy Bunny, Ha, Meri Rani, Ruk Jao Rani, Mera Naam Chhod ke, Chali kahan aise ud ke, hey hey, Nijwani, Happy Bunny, Ha, Meri Rani, Ruk Jao Rani, Mera Naam Chhod ke, Chali kahan aise ud ke, hey hey, Diliyaka, 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 Pili 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 Diliyaka, 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 Pili 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 Pili, young and crazy, आज की रात होनी amazing, turn to lights and a song, get along, shout it out, 'cause we're young and we're crazy. बातें मुलाकातें करने की शाम है, ऐसे में है भूलना, दीवानों का काम है, देखो तब तब आते, नहीं जाते, मुझे छेड़े शाम से, करती ये शरारतें, तेरा यही तो काम है, बेजुबानी, we're young and we're crazy, है दीवानी, we're young and we're crazy, ये जुबानी, हा, है दीवानी, जाओ रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, हे हे, ये जुबानी, है दीवानी, हा, मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, हे हे, गिलगिली अखा, गिलगिली अखा, पीली 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 गिलगिली अखा, गिलगिली अखा, गिलगिली अखा, पीली 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 पीली। সৌজিদা এখানে আসো, ভোকাল টোটালি আসছে না, করে কেন তুমি এত আসো না। मतलब साउंड इन ईयर्स में सब में साउंड दे दो, थोड़ा वोकल बिल्कुल नहीं आ रहा। Check, hey, check, hey. हेलो अगरतला, तो वोकल थोड़ा सा बड़ा दीजिए ना इन ईयर्स में सब में। हेलो 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 चेक करो, कैसा लग रहा है? সাইড ফিল্ম মনিটর কিছুই আসছে না আমার। हेलो हेलो चेक हेलो 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 दादा गिटारिस्ट তুমি আউট অফ করো, আউট অফ করো, আমি ভিডিওটা চেক করছি। চেক, হেই 1 1 2 কারো কানে আমি পাচ্ছি, ওদের কানে কারো কিছু নেই, ভোকালটাই নেই। চেক 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 চেক, আরে আরো বাড়িয়ে রাখো, কেমন বুঝে আস্তে আস্তে কথা বলে তো।
সবার ইঞ্জিনিয়ারে সার্ভটা বেশি হয়ে গেছে, পুরো কম করে পুরো খানে লাগছে। Hello. Sorry guys, a little issue. Hello Agartala. How are you doing tonight? I said, how are you doing tonight? Can you guys be a little louder than this? Come on. बहुत बढ़िया। You know, दुनिया में कहीं पे भी जाके मैं शो कर लूँ, बट अपने शहर में आके अपने लोगों के बीच शो करने में जो मज़ा है ना, परफॉर्मेंस देने में जो मज़ा है ना, वो लेवल ही कुछ और है, राइट? एनर्जी तो दिखानी चाहिए। So that's why I would like to thank the project director of Tripura State AIDS Control Society for making this possible for me. Once again, I'm back in my city to perform for you guys. And ma'am, Dr. Radha Dev Verma, thank you so much for inviting me and making this possible to be a part of Northeast Multimedia Campaign, an awareness program to fight against HIV, AIDS and drugs. So, Tripura, let's just promise and fight against AIDS and drugs and make Northeast, make Tripura drugs free. What do you say? Yeah? I'm very glad that this campaign is happening here now at Agartala. So I welcome all my fellow artists from all the 7 states of Northeast. I hope you guys are having fun. So moving on to my next song. किस्मतों से मिलते हैं 2 दिन, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है हम जिनको है ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में।
you so much. ড্রোনটা নামাইবো কে চালাইতেছে ড্রোনটা নামাইবো ড্রোনটা এখন নামাইবো নামাও এখানে আসেনি আবার এটা এখানে নাই बहुत सीरियस गाना हो गया आई होप थोड़ी बहुत डांस हो जाए क्या व्हाट डू यू से है ना बैठे बैठे बोर हो गए होंगे सब अरे जवाब दो भाई पूरा स्टेडियम भरा हुआ है आज ये अगरतला कम ऑन शो सम एनर्जी यस मुश्किल में है जीना तूने दिल छीना हो गई पागल देखो प्यार में है सीना मुश्किल में है जीना तूने दिल छीना हो गई पागल देखो प्यार में है सीना दिल की रात तू धड़कनों की मन्नत तू उसका दरिया हूँ मैं और मेरा सागर तू सबको मैंने बोला था डांस नंबर है तो सबको डांस करना चाहिए राइट गणेश कम ऑन पीछे जो बैठे हैं एवरीबॉडी तू ही हक और तू ही है नशा तूने तो मेरी जिंदगी नाम लेके मेरा आजा ये हुजूर इश्क में तो भी अजीब मेरी जान की आफत ही तू सफर है हम सफर है सफर की मंजिल तू कुसु 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 सुकून मेरे कुसु 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 सुकून मेरा कुसु 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 सुकून मेरा कुसु 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 सुकून मेरा ले डूबा मुझको रे बता मैं आज लुटा मुझको फरेबी बातों ने ले डूबा मुझको रे
Okay, before this song, before I sing this song, थोड़ा पानी पी लूँ क्या? Am I allowed to do this? पानी पी लूँ? अरे हाँ या ना में जवाब दे दो भाई. पानी पी लूँ थोड़ा? Water break? No? I think it's a yes. There is an announcement. একটি ড্রোন উড়ছে আকাশে। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে কড়া নির্দেশ এই ড্রোনটিকে নিচে নামাতে হবে। যেখান থেকে এই ড্রোনটি উঠছে অতি শীঘ্রই ড্রোনটিকে নিচে নামাতে হবে। This is a very serious instruction. Whoever is handling the drone machine, please bring it down. आउट करो आउट म्यूट करो और शुरू ये मेन वोकल म्यूट हल्का बढ़ाओ Hello. Yeah. Sorry. इस गाने के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. Actually, this song is written by me. मैंने खुद लिखा है और मैंने खुद कंपोज किया है. So it is a very special song for me. और इसलिए भी special है because it is all about love. ये नहीं कि girlfriend, boyfriend वाला love वो नहीं बोल रही हूँ. It's about that love जो हम एक दूसरे से करते हैं. It's about that love जो as human beings हम एक दूसरे को करना चाहिए. So what I want to say is, all I want to say is I love you. और बदले में सिर्फ यही चाहूँगी that I get the love back from you all. So I hope you all love me, right? जवाब में कोई हाँ ही नहीं बोल रहा. मतलब इतनी बेइज्जतियाँ अपने शहर में. बताओ. I hope you all love me, right? Yeah? Okay. Hopefully. Anyways, so ये गाना it is about love and कुछ मैं आप लोगों से करवाना चाहती हूँ. When I say आप लोगों को बोलना पड़ेगा love, the word love, ये चिल्ला के बोलना पड़ेगा. When I say no hate just, you will say love. When I say no hate just, you will say love. Can we do that? कर सकते हैं ऐसा? Yeah? एक ही बंदा बोल रहा है yes. Okay. No hate just. A little louder, man. No hate just. अब इस तरह. No hate just. और दो बार. पूरे ये अगरतला की स्टेडियम में गूंजनी चाहिए. No hate just. One last time. No hate just. Tiprasa. Biar lurut. Ya kasi numay gari kisah biar tong bay. Nuhaya. Bigo. Login bay jano. I wanna say I love you. You say you love me too. Love me too. Love me love बोलना है हाँ आप प्लीज
बहुत प्यारा गाना अभी मैं गाने जा रही हूँ. It's a very new song from the movie Suryavanshi, right? Suryavanshi. जब से मिला
देखो करीब से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ आज अचानक तुमसे मिले हैं ये पल ना हो फिर कहाँ तुम जो मिले मुश्किल से हम हैं मिले मुश्किल से कल फिर ना हो हम जो यहाँ गज़ब का है दिल सोचो ज़रा ये दीवाना देखो ज़रा तुम हो मेरे हम भी अकेले मज़ा आ रहा है कसम से I feel love when I look into your eyes. I believe if you move on from my side, I will lose it. I will lose it. तेरी मेरी गलियां की मशहूर हर ना भी तू मेरी नज़रों से दूर तुझे चलिए जानता दिल है तू जान दे तू तेरे बिना हो मेरे बिना तू चलिए काटू कैसे गाता वो सावरे जिया नहीं जाता सुन बाबरे की रात लंबे लंबे तेरी सनिया सनिया की रात लंबे लंबे तेरी सनिया सनिया चल चल चमंबराते तारे कहंदे ने सजना तू ही चल मेरे सजदा मन लगे सजना तेरे बिना मेरा हो बिना गुजारा छड़ के न जाए तू ही है सहारा काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुन बाबरे की रात लंबे लंबे कटे तेरे सनिया सनिया 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 ढूंढने की मुटियाराया ये पटोला बनके धनरा दे विच पिपल बतियां बाही चूड़ा खड़के बंधन की मुटियाराया ये पटोला बनके धनरा दे विच पिपल बतियां बाही चूड़ा खड़के मेरे सोनिया
रघुवी खेले खेले रोज लगावी बेले कहना कुछ न बदला चुप बोले हर बेले चुप माही चुप है राजा बोले कैसे बेना जा बोले कैसे बेना जा 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 बोले कैसे बेना जा बोले कैसे बेना जा चुप माही चुप है राजा जा 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 जहाँ पे नहीं है मेरा दिल मैं तेरा रहूँगा किसी का नहीं किसी का नहीं ले जाए जाने का हवा हवा ले जाए तुझे कहाँ हवा हवा बेगानी है ये बारी हवा हवा ले जाए तुझे कहाँ हवा हवा ले जाए जाने कहाँ ना तुझको खबर ना तुझको पता ओ बनाती है जो ओ यार कब तक जीवे मेरी बेटी मेरी सुबह में ढले शाम में ढले मौसम ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है दिन रुक है वही है आते जाते जो तेरा नाम है देती है जो सदा हवा हवा ले जाने क्या बताए हवा हवा ले जाए तुझे कहाँ हवा हवा ले जाए जाने का हवा हवा गाओगे क्या मेरे साथ हाँ ले जाए जाने कहाँ ले जाए तुझे कहाँ बेगानी है ये बागी ले जाए तुझे कहाँ ले जाए जाने कहाँ हवाए हवाए ले जाए मुझे कहाँ हवाए हवाए ले जाए तुझे कहाँ हवाए हवाए ले जाए तुझे कहाँ हवाए हवाए ले जाए जाने कहाँ ले जाए तुझे कहाँ 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 ओ Thank you so much. Well, this is my last. मतलब जो मैं गाने जा रही हूँ, that's my last song for tonight. But before I forget, we really had fun. बहुत मजा आया perform करके, right? Right? है ना? ये सब लोग, ये भाई लोग सब मुंबई से आए, इनके लिए ताली हो जाए प्लीज. मजा आया मेरे शहर में? बहुत मजा आया, right? Okay, this last song is for you all, and thank you. হামবাই যে তরুণ ধন্যবাদ সবাইকে অনেক
অনেক এনজয় করলাম। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो तब तक बैठे तेरे नाम खो। Okay, last song for you all. Ladies and gentlemen, on behalf of the department, this is a very humble announcement. On behalf of the department, this is a very humble announcement. The chief guest of today's evening, Honorable Chief Minister of the state, he started his journey from Lucknow today just to attend this program, has already landed in Guwahati and will reach to the venue within a short while from now. Ladies and gentlemen, once he arrives, he will deliver the chief guest address to the entire crowd. Once again, just to add here, we are delighted to have the kind presence of Sri Shushanto Chaudhary, Sri Ram Prasad Pal, Srimati Kollani Roy, Sri Mevar Kumar Jamatia, Sri Manoj Kanti Dev, Sri Deepak Mojumdar, Sri Reboti Mohan Das, Sri Krishna Dham Das, Sri Binay Bhushan Das, Sri Pramod Riyang, Sri Shambhulal Chakma, Sri Shudhangshu Das, and other honorable members of the Legislative Assembly, elected representatives of various organizations of the state. On behalf of the department, ladies and gentlemen, we are so grateful to each one of you for making the 3rd Northeast Multimedia Campaign such a wonderful, wonderful evening. This is a record crowd in respect of any event organized by the Health Department in a single night. We are so thankful to all the departments who took all pain and supported the entire event within such a short notice. আপনাদের সকলের অবগতির জন্য বলি, আজকের এই আয়োজনের প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সুদূর লখনৌ থেকে কিছুক্ষণ আগেই রওনা দিয়েছেন, ইতিমধ্যেই গুয়াহাটি এসে পৌঁছে গেছেন। আগামী কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সরাসরি মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন এবং সরাসরি এই মাঠে এসে প্রবেশ করবেন। মঞ্চে পরপর অনুষ্ঠান চলতে থাকবে। আমাদের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকেরা সকলে এখানে রয়েছেন। রাজ্য বিধানসভার মাননীয় এবং শ্রদ্ধেয় সদস্যরা তারা এখানে আছেন, গুণীজনেরা রয়েছেন, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের জনগণ আজকের এই আয়োজনে অংশ নিয়েছেন। প্রধানত এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যারা স্কুলে পড়ে, কলেজে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। Ladies and gentlemen, once again, let us all put our hands together for 3rd Northeast Multimedia Campaign. On stage, Shorobi Debarma.
ये क्या है तुषार? ये मुझे बोलना है क्या? ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ चेहरा चाह, जरा पास आओ चेहरा चाह, बरफ पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ चेहरा चाह, जरा पास आओ चेहरा Thank you. Have a good night, everyone. Ladies and gentlemen, Dr. Radha Burma, Director of Health and Family Welfare Department, would felicitate Shorobi De Burma on behalf of the department. And obviously, this token of love she would surely cherish in the coming days. আরেকবার সবাই মিলে হাততালি দিই সৌরভীর জন্য, সৌরভী দে বর্মা। Ladies and gentlemen, and then we will have Sri Somnath Shaha on stage. He would carry forward the next part of the event, being the anchor, has traveled various parts of the country and the world with artists who would perform today. Please welcome Somnath Shaha on stage. Hello. Hi. Hi. বাহ, এই আওয়াজটাই দরকার, জানেন তো? এই আওয়াজটাই হচ্ছে আমাদের জন্য অক্সিজেন। এই আওয়াজটা এরকম চেল্লাচিল্লি আমরা পাবো তো? শুধু সামনে দিয়ে আওয়াজটা তো, পিছন দিয়ে পাবো তো? তার আগে জিজ্ঞেস করে নি, আমরা অনেকদিন পরে আগরতলাতে শো করতে আসলাম, আর এত বড় একটা ক্রাউড, দারুণ লাগছে। আপনারা এনজয় করছেন তো? হ্যাঁ, সবাই এনজয় করছে। আর সত্যি আজকে আমরা একটা নোবেল কজের জন্য সবাই একত্রিত হয়েছি। এখানে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে একটা নোবেল কজের জন্য, নর্থ ইস্ট মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন উই আর স্ট্যান্ডিং এগেইনস্ট HIV AIDS। তো সেই নোবেল কজের জন্য আজকে এখানে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। প্রথমত এরকম একটা নোবেল কজের জন্য অনুষ্ঠান করা, তার জন্য একবার জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে। আর আমি হাততালি চাই নেব আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী
বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়ের জন্য। ওনার জন্য একবার জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে। সত্যি দারুণ একটা সন্ধ্যা, চারিদিকে যেখানেই দেখছি হাসির মুখ দেখতে পাচ্ছি, খুশির মুখ দেখতে পাচ্ছি। বুঝতেই পারছি যে এতক্ষণ ধরে খুশির বৃষ্টি হচ্ছিল আপনাদের দিকে, মনে হচ্ছিল আকাশ থেকে আজকে অনেকগুলো খুশি একসঙ্গে নামছে। এখানে 8খানা ব্যান্ড পারফর্ম করেছে, ফার্স্ট টাইম এখানে এই মঞ্চে 8খানা ব্যান্ড পারফর্ম করেছে, সত্যি দারুণ লাগছে। আর এই খুশির স্বর্ণালী সন্ধ্যাতে আমি শায়রিতে আমার স্টাইলে বলবো যে मुबारक हो आज की ये खुशियों की बरसात, ये खुशियां यूं ही सदा रहे आप सबों के साथ, और इन्हीं आशाओं और तमन्नाओं के साथ आप सबों को सलाम आदाब नमस्कार करता है आपका दोस्त सोमनाथ। আমারও ভালোবাসাটা স্বীকার করে নিন একটু করতালির মাধ্যমে। আর এখানে যেসব আমার দাদা ভাইরা আমাকে হাই বলছেন তাদেরকে অনেক অনেক হাই, আর গুরুজন যারা আছেন তাদেরকে অনেক অনেক প্রণাম, আর বাচ্চারা যারা আছে তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা বাচ্চাদের জন্য এই ভালোবাসাটা আমার তরফ থেকে। তো চলুন আমরা শুরু করব আজকের এই স্বর্ণালী সন্ধ্যা। যেসব গেস্ট পারফর্মাররা আজকে আছেন ওনাদের নিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা শুরু করব। আজকে আছেন সৌরভীর গান আপনারা অলরেডি শুনেছেন, এরপর আসবেন पलक मुच्छाल और पलाश मुच्छल, ওনারা আসবেন। একবার জোরে হাততালি, ওনারা ব্যাক স্টেজেই আছে। একবার এখানে কত ক্রাউড এসছে একবার হাততালি দিয়ে বুঝিয়ে দিই, লাভলি। আর ওনাদের পরে আসবেন আমাদের সকলের প্রিয় মেলোডি কিং কুমার শানু, উনিও আসবেন। আর তার সঙ্গে অন্যান্য শিল্পীরাও আসবেন আজকের এই মঞ্চে শুধুমাত্র আপনাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। আমরা একের পর এক আমি সকলকে এই মঞ্চে নিয়ে আসবো, শুধু আপনাদের সহযোগিতা চাই। আর সহযোগিতা কেমন ভাবে দেবেন? হাততালির মাধ্যমে। कहते हैं कि महकना हो तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, महकना हो तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, और ताली बजाना हो तो ऐसे बजाओ कि कलाकारों को जोश आ जाए। इसलिए हमेशा जब भी बजेगी जोश वाली ताली ही बजनी चाहिए। যারা পরবর্তী টিম আছে পলাশ আর পলক মুচ্ছেলের, ওনার মিউজিশিয়ানসদের একটু সময় লাগবে ফাইন টিউনিং এর জন্য। পুরো ব্যালেন্সিং হয়ে গেছে, লাস্ট মিনিট একটা ফাইন টিউনিং করবেন, তারপরেই আমি নিয়ে আসবো আপনাদের পছন্দের শিল্পী পলক মুচ্ছল আর পলাশ মুচ্ছলকে। একটু সময় চেয়ে নেবো 2-3 মিনিট, ব্যাস বেশিক্ষণ না, 2-3 মিনিটেই আবার আসছি আপনাদের কাছে।
next performer. তার সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের আগরতলা মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহাশয়। আর ধন্যবাদ জানাবো আমাদের এমএলএ শ্রীমতী রেবতী মোহন দাস, মাননীয় শ্রী কৃষ্ণদন দাস, মাননীয় শ্রী বিনয় ভূষণ দাস, মাননীয় শ্রী প্রমোদ রিয়ান, মাননীয় শ্রী শম্ভুলাল চকমে আর মাননীয় শ্রী সুধাংশু দাস। ওনাদের সকলকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। আর স্পেশাল থ্যাঙ্কস আবার জানাবো আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টকে এত সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। আর আজকে আপনাদের মাঝখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়, উনিও আসবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে। শুধুমাত্র এই অনুষ্ঠানের জন্য আজকে অ্যাটেন্ড করতে আসছেন। উনি লখনৌতে ছিলেন আরেকটা বিশেষ কাজে, লখনৌ থেকে ওনার ফ্লাইট ল্যান্ড করে গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে উনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন। ওনাকে আমরা আমাদের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান অর্গানাইজ করার জন্য, এত সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ, এত সুন্দর একটা কজের জন্য। আর এবার ফাইন টিউনিংয়ে একটু সময় দিয়ে দিচ্ছি। সেই শিল্পী যিনি সুপার ডুপার হিট প্রচুর গান দিয়েছেন বলিউডকে, যেমনি MS ধোনি, আশিকি 2 থেকে শুরু করে সলমান খানের এক থা টাইগার, প্রেম রতন ধন পায়ো, সেই সব সিনেমাতে যিনি সুপার ডুপার হিট গান দিয়েছেন, যিনি তার সোশ্যাল কজের জন্য যার গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস, লিমকা বুক অফ রেকর্ডসেও নাম আছে, সেই আমাদের সকলের প্রিয় শিল্পী, जो आती है तो सबके दिलों में मच जाती है हलचल, क्योंकि आएंगी पलक मुच्छल। एक बार जोरदार तालियां। Heavy. Play the heavy, please. Lights out. Lights blackout, heavy on.
Ex-performer has been singing since she was 4 years old. She's been singing since the age of 4-5. के बाद hit दे जा रहे हैं ये लोग. She's recorded over 200 songs for Bollywood. All my songs. Oh, she's lovely. मेरा पहला हिट गाना जो था चाहूँ मैं आना वो पलक ही गाया है. सभी जानते हैं कि पलक बहुत ही अच्छी सिंगर है. मेरे कई हिट गाने गाए हैं, लोगों के बहुत से हिट गाने गाए हैं. With her money, about a week ago, she has done 800 surgeries, pediatric heart surgeries. पलक की जो बेफिक्र होकर गाती है ताकि कुछ लोग बेहिसाब जिंदगी जी सके. कला और कलाकार के समर्पण का सबसे नायाब उदाहरण है बहुत ही सफल गायिका पलक मुछल. Rest, as they say, is history. Ladies and gentlemen, make some noise. Show your appreciation for the one and only Palak Muchal.
मैं जो यहाँ आई हूँ, मैं जो यहाँ आई हूँ, ये आपका प्यार है, ये आपका दुलार है, ये आपका सत्कार है। और लीजिए आप सभी को पलक मुछाल का प्यार भरा नमस्कार है। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। जब भी मेरा कोई गाना आता है आप इतना सारा प्यार देते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो हर गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं हार्ट पेशेंट्स के लिए ही कॉन्सर्ट्स करती हूँ। वो बच्चे जिनके दिल में छेद है, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा है और ऑपरेशन करवाने में बहुत सारे रुपए लगेंगे। अगर हम सब मिलकर सहयोग नहीं करेंगे तो इतने सारे रुपए उन गरीब बच्चों के गरीब माता पिता कहाँ से लाएंगे। इसलिए ये सर्जरीज करवाने की जवाबदारी मैंने ली है। मेरे पास अभी 421 बच्चे और हैं जिनके लिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक 2376 बच्चों की सर्जरीज हो चुकी है। मुझे यहाँ बुलाया, आप सभी से मिलने का मौका दिया, इतनी अच्छी कॉज को सपोर्ट करने का मौका दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम आज यहाँ पर ड्रग फ्री त्रिपुरा इनिशिएटिव के लिए आए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी की मुझे इस कॉज का हिस्सा बनने का मौका दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज की इस रात को मैं अपनी सुरूर साथ से बेमिसाल बनाने की पूरी कोशिश करूँगी और इसमें मेरा साथ देगा मेरा छोटा भाई पलाश। मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूँ, अपने आशीषों से मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए, अपने आशीषों से मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए। गलतियाँ मेरी भूल कर बस पीठ थपथपाते रहिए। मुश्किलें रौंद कर मैं मंजिल को पाऊंगी निश्चित, मुश्किलें रौंद कर मैं मंजिल को पाऊंगी निश्चित। आप तो बस प्यार से, आप तो बस प्यार से मुझे राह दिखाते रहिए। और अब जो अगला गाना मैं गाने जा रही हूँ वो अगेन उस फिल्म का है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब मेरे नाम के आगे इस फिल्म का एक टैग सा लग गया था। बहुत 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 सारा प्यार मिला इस गाने को और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार आपने इस गाने को दिया उतना ही प्यार आज आप सभी से मुझे रूबरू मिलेगा। Can I get more reverb in my in-ears, please? Reverb in my in-ears.
भी कोई लम्हा नहीं ना हो तेरे बिना, हर सांस तेरा तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना ना वजूद तुझसे जुदा हो जाएगी तो खुद से हो जाएगी, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। Thank you. Thank you so much. जो अगला गाना मैं गाने जा रही हूँ वो है फिल्म MS धोनी से, और मैं चाहती हूँ कि मुझे जितना प्यार यहाँ पर अगरतला में मिल रहा है वो पूरी दुनिया देखे. I'd like to call Vinith on stage. Let's make a video. Vinith on stage please. जिनके भी पास मोबाइल फ़ोन्स हैं वो अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट ऑन कर सकते हैं. एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस इवनिंग टुगेदर. बस इतने ही फ़ोन्स हैं. गलियों से मैं हर रोज गुजरती, हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ. कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. Beautiful Agartala. मेरी नज़र का सफर तुझ पे ही आके रुके, कहीं घुमाती है क्या, कहना था जो कह चुके. मेरी निगाहों की तुझे खबर क्या बेखबर, जिस दिन तुझको पागल पागल फिरती हूँ. कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. हाँ
बार त्रिपुरा आई हूँ एक्चुअली, लेकिन मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच परफॉर्म कर रही हूँ, पूरे दिल से गा रही हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द लव अगरतला। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, क्या बताओ हो गए देखते देखते। जोरदार तालियां
थैंक यू। मैंने शुरुआत में एक शेर कहा था और मुझे वाह वाह की आवाज़ सुनाई दी थी, तो एक और शेर खास आप सभी के लिए गौर फरमाइएगा। कलाकार मरता नहीं जिंदा दफनाया जाता है, कलाकार मरता नहीं जिंदा दफनाया जाता है। यकीन न हो गर, यकीन न हो गर तो कब्र खोद कर देख लो, कलाकार वहाँ भी, कलाकार वहाँ भी तालियों के इंतजार में पाया जाता है। Can you hear it from Nitesh Bhaiya on guitars? तेरे नाम से जी लो, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लो, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। जोरदार तालियां ड्रम पर किशोर भैया के लिए। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहले रस्ते रब खोले। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है, यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। ए मैं रंग रंगीली दीवानी, ए मैं अलबेली मैं मस्तानी, ए मैं नीले धरम से बेगानी। गाँव बजाओ सबको रिझाए मैं दीवानी, मैं दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी, थैंक यू। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, मेरा जब भी कोई गाना आता है आप अपने प्यार से उसे सुपर डुपर हिट बना देते हैं, लेकिन जब भी मेरा कोई ड्यूएट अरिजीत सिंह भैया के साथ आता है तो उसे और भी ज़्यादा प्यार मिलता है। और ऐसा ये गाना आया था
अक्षय कुमार सो की फिल्म गब्बर इज बैक से और वही मैं गाने जा रही हूँ। इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ एक अलग अंदाज में दें। वो अंदाज क्या है वो गाना शुरू होने के बाद मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, मैं चाहती हूँ एक अलग अंदाज में मेरा साथ दें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको आधे आधे भाग में बांट देते हैं। दिस विल बी द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस विल बी द राइट हैंड साइड। आपको क्या करना है, मैं गाऊंगी तेरी मेरी कहानी, आपको गाना है बारिशों का पानी। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब कंपटीशन ये है कि पहले लेफ्ट साइड गाएंगे फिर राइट साइड, और जिस साइड की आवाज ज्यादा जोर से स्टेज तक पहुंचती है वो साइड विनर बन जाएगा। आर यू रेडी? समझ में आ गया ना? मैं गाऊंगी तेरी मेरी कहानी, आपको गाना है बारिशों का पानी। शुरुआत कौन सी तरफ से करें? लेफ्ट साइड? ओके, रेडी? लेफ्ट साइड। तेरी मेरी कहानी, वाओ, लेफ्ट साइड, दैट वाज अमेजिंग। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। राइट साइड वालों, आप तैयार हैं? पक्का? ओके। तेरी मेरी कहानी, वाओ, कितने सुरीले आप लोग। ऑलमोस्ट इक्वली था, इसलिए एक और राउंड कर लेते हैं और ये फाइनल राउंड होगा। ठीक है, एक और बार और ज्यादा जोर से। पीछे वालों, आपको भी गाना है। वन मोर टाइम, लेफ्ट हैंड साइड। आप लोग भी लेफ्ट साइड वाले हैं, ठीक है? तेरी मेरी कहानी, वाओ, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। राइट साइड वालों, आपकी बारी। तेरी मेरी कहानी, ओह माय गॉड। तो नितेश भैया बोल रहे राइट साइड वाली जीते, लेकिन मुझे लगता है कि जो विनर है वो है आप दोनों, क्योंकि आप दोनों की आवाज इक्वल आई थी। इट्स अ टाई अप साथ में। तेरी मेरी कहानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। ओह माय गॉड, एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप सभी ने मुझे बहुत ही इत्मीनान से सुना है अब तक, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल को बदल देते हैं, थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, लेकिन जब मैं मुंबई आई तब मैंने सोचा था कि बहुत स्ट्रगल करूँगी, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास जाऊँगी अपनी CD लेकर, लेकिन जिस पहले शख्स से मैं मिली मुंबई जाकर, वो मेरे गॉडफादर हैं, मेरे गाइडिंग एंजल हैं,
मिलते ही उन्होंने अपनी फिल्म में मुझे गाने का मौका दे दिया। उसके बाद कई सारी मूवीज़ में गवाया। अपने मम्मा पापा के बाद उनकी ही राय मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, और वो है सलमान खान सर। और जो अगला गाना है वो उन्हीं को डेडिकेटेड है। आप में से जो भी कोई डांस करना चाहता है वो अपनी अपनी जगहों पर कर सकता है। और अब जिस अगले कलाकार को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ वो बॉलीवुड के यंगेस्ट कंपोजर हैं। आप सभी ने पार्टी तो बनती है, तू ही है आशिकी, मुसाफिर जैसे गाने तो सुने ही होंगे। ये सारे गाने, माइक ऑफ प्लीज, उन्होंने ही कंपोज किए हैं। पीछे की आवाज़ें भी आ रही है। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सबसे कम उम्र के गिटारिस्ट हैं। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है, और साथ ही साथ मेरे छोटे भाई भी हैं। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, प्लीज वेलकम पलाश मछाल। कला और कलाकार के समर्पण का सबसे नायाब उदाहरण है बहुत ही सफल गायिका पलक मुच्छल और उनके संगीतकार भाई पलाश मुच्छल। मैं तो कहूंगा कि दिमाग खराब कर दिया तुम्हारे गिटार ने। चतुर हो, नटखट हो, लगता है खोए हो सिर्फ संगीत के प्यार में। हिट के बाद हिट दे जा रहे हैं ये लोग, ये बच्चे। वेरी प्राउड ऑफ देम। I heard this song. The composition is brilliant. I'll just sing the first line. Sure. तू ही है आशिकी, तू ही आवाज़गी, तू ही है जिंदगी, तू ही दूंगा। Nice. तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। तू इब्तिदा मेरी, तू इम्तिहान। कैसे जीऊंगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना। तू जो कहे दुनिया बुला दूं मैं, तुझको भी अपनी दुनिया बना। What's up, Agatala? बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया।
जुदा बचना ऐसी लो में आ गया जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना होले 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 गाँव भरा नया झूम झूम के होले 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 जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 गाँव भरा नया झूम झूम के होले 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 मुझको लुभाती है जवानियाँ मस्ती लुटाते जिंदगानियाँ माने ना कहना मेरा दिल मगर सा दिल ये बोले होले 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 जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले होले 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 ओ तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है और दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है और दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है सुनो कहना हमारा अमीरी है सितारा गरीबी है इराज़ों है मोहब्बत मोहब्बत जिंदगी है बस इतना जान ले तू और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है और दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे वैसे अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाब अली आपका क्या होगा आपका क्या होगा जनाब अली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाब अली आपका क्या होगा आपका क्या होगा जनाब अली आपका क्या होगा लेके जाऊंगा दिल तेरा रोके कोई मुझे टोके कोई मुझे दूंगा उसे जहां से लुटा मुकाला मुकाबला लैला ओ लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओ लैला आया हूँ आज मैं लेके जाऊंगा तेरा रोके कोई मुझे टोके कोई मुझे दूंगा उसे जहां से मिटा मुकाला मुकाबला लैला ओह लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओह लैला हसीनों का दीवाना जमाना गए फिर क्यों बुरा है दिल लगाना सारा जमाना बुरा है दिल लगाना जमाना गए फिर क्यों बुरा है दिल लगाना सारा जमाना Yeah.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पे आए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इतने सारा लोग देख के 2 साल बाद। एंड माई नेक्स्ट सॉन्ग इज़ माई ओन सॉन्ग, जो कि आतिफ असलम, पलक मुच्छाल और अरिजीत सिंह जी ने गाया है। और इस पे आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया इस गाने को, आई होप कि यहाँ भी आप उतना ही प्यार दें। कैसे जीऊंगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां, कोई तुझको मुझसे चुरा ले, रख लूं आँखों में मैं खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। मैं अंधेरों से घिरा हूँ, आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसाफिर, आ दिला तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में, तू ही तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा। तेरा मेरा चलूं मैं वहाँ, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आँखों में मैं खोलूं पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। मैं अंधेरों से घिरा हूँ, आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसाफिर, दिला दे तू मुझको बसेरा मेरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगले गाने के पहले एक शेर, वो भी क्या दिन थे जब लोग हमें दीवानों की तरह किस किया करते थे। अरे वो भी क्या दिन थे जब लोग हमें दीवानों की तरह किस किया करते थे, लेकिन हाय रे हमारी फूटी किस्मत, लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत, उस वक्त हम सिर्फ 2 साल के हुआ करते थे। हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, ओ फिर वजह क्या हुई इंतजार की।
बात जो है उसमें बात वो यहाँ नहीं कहीं किसी में, वो है मेरी बस मेरी शूर है यही गली गली में, साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में। फिर जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बुझ न जाए ये शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, तो फिर वजह क्या हुई? थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सैक्सोफोन बजाते हुए अनुराग कामले के लिए। ओके, एंड ऑल्सो ड्रम्स पे किशोर सामले जी के लिए। ओके, सो अगला गाना जो है, इसमें मेरे गाने पे जब मैंने ये कंपोज किया था जब मैं 17 साल का था, एंड अमिताभ बच्चन जी ने इस पे बहुत मस्ती की थी, बहुत डांस किया था, तो मैं चाहता हूँ उतनी मस्ती और उतना डांस करें। आर यू रेडी? I can't hear you. Are you ready? Bring it on. ऑर्डर जनत में जारी है, अपनी लिमिट में रे, ओ हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे, हमसे ना से वैसे अकड़ो वो, ऑर्डर जनत में जारी रे, अपनी लिमिट में रे, ओ हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे, लिटिल बिट झटका जिसे दिया वो लटका, शुरू होने लगी अपनी पागलबंदी रे। बाड़ी तो बाड़ी, इसी बात पे बाड़ी तो बनती है, अरे बाड़ी तो बनती है, अरे बाड़ी तो बनती है, बाड़ी तो बनती है। क्या बात है पीछे वालों? और हम है किंग, हमारे जैसा कौन है, रब भी तो हमारी बैकबोन है, हम है किंग, हमारे जैसा कौन है, रब भी तो हमारी बैकबोन है, सभी को कौन जाके हमने बाजी मारी है, रेड्डी शेट्टी हो गया जो जितने भी नारी है, हमने बाजी मारी है, रेड्डी शेट्टी हो गया जो जितने भी नारी, सुशी में आज करने मैड बनती रे, बाड़ी तो बाड़ी, इसी बात पे बाड़ी तो बनती है, अरे बाड़ी तो बनती है, बाड़ी तो बनती है, अरे बाड़ी तो बनती है। थैंक यू। क्या डांस कर रहे हो यार? कैलाश आप सभी के सामने एक ऐसी अमेजिंग प्रस्तुति देने जा रहा है जिसे देखकर आप सभी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। कैलाश की अमेजिंग परफॉर्मेंस आप सभी ने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा और शाबाश इंडिया जैसे प्रोग्राम्स पर भी देखी होगी, और यदि आपको कैलाश की प्रस्तुति वाकई में अद्भुत लगे तो जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिएगा।
Thank you so much. And once again, I would like to call my beautiful sister on the stage. So please put your hands up for one and only Palak Bachcha. थैंक यू आगरतला। एक और शायरी मुझे याद आ रही है जो मैं कहना चाहती हूँ। यूं तो दिखावे के लिए लोग दिल से मिलते हैं, यूं तो दिखावे के लिए लोग दिल से मिलते हैं, लेकिन जो दिल से मिलते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। थैंक यू आगरतला हमसे मिलने के लिए। एंड अब डांस वाले माहौल को कंटिन्यू करते हुए एक और डांस वाला गाना जो मैंने गाया था बागी 2 के लिए, आप तैयार हैं और ज़्यादा डांस करने के लिए? लेट्स गो। पासवर्ड असतो तो 1 2 3 4 8 सुना
मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से आमंत्रित है पलाश मुच्छाल। थैंक यू। कुछ स्पेशल करें इस गाड़ी में? ठीक है, तो आज वैसे भी जुम्मे की रात है और जुम्मे की रात पलक दी का गाना भी है और वो गाना नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन उसके लिए पहले जितने भी आपके पास फोन्स है उसकी फ्लैश लाइट जल्दी से ऑन कर दीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे अभी वीडियो बनाता हूँ। स्टार्ट। तेरी जवानी तो जादू है कौन है, चलो मैं आंधे आंध में तू पाएगा तेरा मुझको दबा। ओ सारी के सारी है तू गोदावारी के, मुश्किल है खुद को बचाना, पानी न डाले मेरी जान कर, वो पल्ला बचाए मुझे आए तेरे प्यार से। वो जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे प्यार से।
पलाश फॉर लवली परफॉर्मेंस, थैंक यू वेरी मच। और आपने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, हमारे देश को इतना प्यार दिया है। जैसे कि आपने भी बताया कि आपने हार्ट पेशेंट्स बच्चों को इतनी मदद की है, उतना उन लोगों का इलाज करवाया है। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच। और कुछ फर्ज हमारा भी बनता है कि हम भी आपको थोड़ा सा प्यार दें, और हमारे त्रिपुरा के स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम लोग आपको फेलिसिटेट करना चाहेंगे। और इसके लिए मैं मंच पर आवाज़ दूंगा डॉक्टर राधा देव वर्मा जी को। डॉक्टर राधा देव वर्मा जी को मैं मंच पर आवाज़ दूंगा। डॉक्टर राधा देव वर्मा फ्रॉम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ही इज द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, डॉक्टर राधा देव वर्मा। एक बार जोड़े हाथ ताली হোক সকলের তরফ থেকে, এবার জোরদার তালিয়া। Dr. Radha Dev Verma is felicitating our two guest performers, Palash Muchal and Palak Muchal. Now the flower meeting. And now a lovely memento. একবার জোরে হাত তালি হোক প্লিজ সবার তরফ থেকে। যেই দুজন আমাদের দেশের জন্য এত করছে, ছোট ছোট বাচ্চাদের যারা হার্ট পেশেন্টস, তাদের এইভাবে যারা চিকিৎসা করাচ্ছে, তাদের জন্য আমরা একটু ভালোবাসা তুলে দিলাম আমাদের তরফ থেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আচ্ছা, আগে জিজ্ঞেস করি যে পলক আর পলাশের গান আপনাদের কেমন লাগলো? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর এবার সেই মুহূর্ত যার জন্য আপনারা এখনো অপেক্ষা করে বসে আছেন। হ্যাঁ, আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছি এই আওয়াজটা থাকবে তো। আমি আগে বলে দিই যে আমি শানুদার সঙ্গে অনেক জায়গায় স্টেজ শো করতে যাই। শানুদা একটা জিনিস খুব পছন্দ করে, সেটা হলো অডিয়েন্সের এই চিল্লামিল্লিটা খুব পছন্দ করে, অডিয়েন্সের থেকে হাততালিটা খুব পছন্দ করে, সিটিভিটি এইসব খুব পছন্দ করে। তো সেগুলো হবে তো? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সেগুলো চাই। আর এখানে এত অডিয়েন্স আছে, আমি একটু জানতে চাইবো যে কারা কারা এখানে কুমার শানুর সবচেয়ে বড় ফ্যান? তো সবাই? ওরে বাবা, সবাই দু হাত তুলেছে, মানে সবাই শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান। ঠিক আছে, আমি আজকে দেখব যে আপনারা শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান নাকি আমি শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান। সেটা অনুষ্ঠান চলাকালীন দেখব। আমি আপনাদের সঙ্গে কম্পিটিশন করব। আপনারা করবেন কি আমার সঙ্গে? কারণ আমিও নিজেকে শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান মনে করি। তো চলুন আমরা দেখব যে কারা বেশি বড় ফ্যান, আমি বড় ফ্যান না আপনারা বড় ফ্যান। আর তার আগে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টকে, যারা এত সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ড্রাগস মুক্ত এবং এইচআইভি/এইডস মুক্ত করার জন্য। এই উদ্যোগটা নেওয়ার জন্য আমি স্টেট গভর্নমেন্টকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। স্পেশালি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সিএম সাহেব মাননীয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়কে। ওনার জন্য একবার বড় করে জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে। তার সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের বাকি মন্ত্রীদের, মাননীয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়কে, মাননীয় শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহাশয়কে, মাননীয় শ্রী মেওয়ার কুমার জামাতিয়াজিকে, মাননীয় শ্রী মনোজ কুমার দেবকে। তার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাবো আগরতলার মেয়রকে, মাননীয় শ্রী দীপক মজুমদারকে। তার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের চিফ হুইপ শ্রীমতী কল্যাণী রয় মহাশয়াকে। আর ধন্যবাদ জানাবো আমাদের এমএলএদের, শ্রী রেবতী মোহন দাস মহাশয়, শ্রী কৃষ্ণধন দাস মহাশয়,
শ্রী বিনয় ভূষণ দাস মহাশয়, শ্রী প্রমোদ রিয়ান মহাশয়, শ্রী শম্ভুলাল চকমে মহাশয় আর শ্রী সুধাংশু দাসকে। ওনাদের সকলের জন্য একবার জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে। হ্যাঁ, মাইকটা চেঞ্জ করবেন না? থ্যাংক ইউ, ওনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আর আজকে যে ইনিশিয়েটিভটা সেটা বারবার আপনাদের মনে করিয়ে দিই যে ড্রাগস মুক্ত আর HIV AIDS মুক্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলকে করার এই ইনিশিয়েটিভের জন্য আবার আমি স্টেট গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ জানাবো। আর দেখুন, আমাদের দেশকে, আমাদের শহরকে, আমাদের স্টেটকে আমাদের এই এইডস আর ড্রাগস মুক্ত করতে হবে। আর সেই স্বাধীনতার লড়াইটা আমাদের লড়তে হবে, যেটা 75 বছর আগে আমাদের গুণী ব্যক্তিরা যারা দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন তারা সেই লড়াইটা লড়ে আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। আর এবার আমাদের দেশকে, শহরকে, স্টেটকে আবার স্বাধীন করতে হবে আমাদের এইডস আর ড্রাগসের থেকে। আর এই স্বাধীনতার লড়াইটা সোজা না, অনেক কঠিন লড়াই, আগেও কঠিন লড়াই হয়েছিল। তাই আজকে আমরা 75 বছর সেলিব্রেট করছি ইন্ডিপেন্ডেন্সের, যেটাকে আমরা বলছি অমৃত মহোৎসব। আর এই যে স্বাধীনতাটা এসেছিল সেটা কিভাবে এসেছিল, সেটা অনেক লড়াই করে এসেছিল। আর এই যে লড়াইটা হয়েছিল, এই লড়াইটা ভারত কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। কি লড়াই হয়েছিল, কিভাবে হয়েছিল? ভারত লিখতে গেলে আমরা কি লিখি? ভারত লিখতে গেলে আমরা লিখি BHARAT, এইভাবেই তো লিখি ভারত। তাহলে এর প্রত্যেকটা অক্ষর কি বলে? এই স্বাধীনতার গল্প বলে। কিভাবে? বি বলে বলিদানে दी गई जानों की, H हमारा हिंदुस्तान, ए आजाद हो गया, आर रोशनी आई खुशियों की, ए अंधेरा मिट गया गमों का, तभी तो टी तिरंगा लहराया आसमानों में हमारा। इसीलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो चलिए एक बार सबाई मिले बोली भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। আর এবার সেই ভারতবর্ষেরই অন্যতম নক্ষত্র, সেই শিল্পী আমাদের সকলের মাঝখানে আসবেন। ওনার মিউজিশিয়ানসরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি ইনস্ট্রুমেন্টস নিয়ে বসে পড়েছে। এইবার আমরা ওনাকে ডাকবো। জাস্ট আ ফিউ মোমেন্টস অ্যাওয়ে, হি ইজ কামিং অন দ্য স্টেজ। আরো আমি বলেছিলাম যে আজকে গেস্ট পারফর্মার যারা, সৌরভী দেববর্মন উনি গিয়ে গেছেন, পলাশ অ্যান্ড পলক মুচ্ছাল ওনাদের গানও আপনারা শুনলেন। তারপরে আসবেন সেই সঙ্গীতের দুনিয়ার সেই সূর্য, সান যাকে আমরা বলি, সেই সূর্য উনিও আসবেন। আর আমি বলেছিলাম একটা কথা, আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, আমি বলেছিলাম আরো অন্যান্য শিল্পীরা আসবেন, আরো অন্যান্য শিল্পীরা আসবেন যাদের আমরা টিভির পর্দায় দেখেছি, রেডিওতে যাদের গান শুনেছি, সেই সব শিল্পীরাও আসবেন। তারাও এক দুটো করে গান গাইবেন। বলে না যে আকাশে সূর্য দেখা যাওয়ার আগে তার কিরণটাকে আমরা দেখতে পাই, প্রথমে আলো আসে তারপরে সূর্যটাকে দেখতে পাই। তো এই মঞ্চেও প্রথমে আমি সেই সূর্যকে ডাকার আগে প্রথমে তার আলোদের মঞ্চে নিয়ে আসবো। একের পর এক সেই শিল্পী এক দুজনকে নিয়ে আসবো, তারপরেই মঞ্চে ডেকে নেব আমার আপনার সকলের প্রিয় শিল্পী কে? হ্যাঁ, কুমার শানু, যাকে আমরা টাইগার বলে জানি, সেই টাইগার উনি আসবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে। ব্যাস একটু ফাইনাল টিউনিং, ওনাদের একটু সময় দিচ্ছি, কারণ কি আমি যদি বলতে থাকি ওনারা টিউনিংটা ঠিক করতে পারবেন না। আমি একটু 1-2 মিনিটে ব্রেক নিচ্ছি ওনাদের
টিউনিংটা একটু ফাইনাল টিউনিংটা করে নিক, তাহলে বেস্ট সাউন্ড বেস্ট মিউজিক শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। লাইটের কি আছে আর এখানে আউটলুক কি আছে দেখো তো নিচে দাও মধ্যে দিকে দাও দেখো এরা কেউ নাই সব লাইটের এরা 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 লাইটের সাউন্ডের এলইডি স্ক্রিন এগুলো লাইট এগুলো বসে বসে ফাঁকা করো এগুলো সাইড দাও সেই সব সুপার ডুপার হিট গান আমরা শুনবো, আর তার আগে যেটা আপনাদের বলেছিলাম যে সেই হাততালি আওয়াজ সিটি সব চাই একের পর এক আপনাদের কাছ থেকে। আর একটু बस थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद गानों की बौछार। बोले ना आजकल इंतजार में भी एक मजा है, आजकल इंतजार में भी एक मजा है, क्योंकि किसी को गाड़ी का इंतजार है, किसी को बारी का इंतजार है, किसी को नौकरी का इंतजार है, और छोकरों को সবাই জানে। তো আমাদেরও অপেক্ষা আছে আজকে সেই সুপার ডুপার হিট সব গান যেগুলো আমরা এতদিন ধরে শুনে এসেছি, সেই সুপার ডুপার হিট গান আমরা শুনবো একের পর এক। সেই সুপারস্টারের থেকে যেই গানগুলো উনি কখনো শাহরুখ খানের প্লেব্যাকে, কখনো সলমান খানের প্লেব্যাকে, কখনো আমির খানের প্লেব্যাকে, কখনো গোবিন্দাজির প্লেব্যাকে, মানে সবার প্লেব্যাকে, ধর্মেন্দ্র থেকে শুরু করে বিনোদ খান্না থেকে শুরু করে এখন আয়ুষ্মান খুরানা অব্দি সবার প্লেব্যাকে উনি যেই সব গান গেয়েছেন সেই সব সুপার ডুপার হিট গান শুনবো শুধুমাত্র আপনাদের সহযোগিতা। আর আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি যে শানুদা ব্যাক স্টেজে চলে এসেছে, খালি উনি একবার জানতে চাইছে যে এখানে কত ক্রাউড আছে, একবার একটু জোরে হাততালি দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন কত ক্রাউড আছে এখানে, জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। চলুন, সময় এসে গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উনিও মঞ্চে চলে আসবে। তার আগে দুজন শিল্পী যাদের আমরা টিভির পর্দায় দেখেছিলাম ওনাদের কাছ থেকেও একটা গান শুনবো, তারপরে মঞ্চে নিয়ে আসবো আপনাদের আমাদের সকলের প্রিয় কুমার শানুকে। আর আবার আমি আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ জানাবো এত সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভের জন্য, নর্থ ইস্ট মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন, অ্যান্ড উই আর ফাইটিং এগেইনস্ট এইডস অ্যান্ড ড্রাগস। আমরা এইডস আর ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এই লড়াইটা শুধু আজকে এই স্টেজ থেকে বলে হবে না, আপনাদেরও সহযোগিতা চাই। আজকে এখানে প্রায় 30-40 হাজার অডিয়েন্স আছে, আপনারাও যদি নিজেরা এটাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে আমরা ফাইট করব এইডসের এগেনস্টে আর ড্রাগসের এগেনস্টে, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা নর্থ ইস্টকে এইডস অ্যান্ড ড্রাগস থেকে মুক্ত করতে পারি। ফাইনাল টিউনিং শুরু, এইটা শেষ হতে 1-2 মিনিট সময় লাগবে।
Thank you. সিএম স্যার, ওনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সকলের তরফ থেকে ফর টেকিং দিস গ্রেট ইনিশিয়েটিভ। Ladies and gentlemen, we have a very special moment now. May I request all the sex officials to be on stage, please. প্রত্যেকটা ব্যান্ড থেকে মেম্বাররা যারা ছিলেন আপনারা দয়া করে স্টেজে চলে আসবেন প্লিজ। All the bands from Northeast, please come on the stage with your officials. All the bands from the northeastern region who participated few minutes ago, please be on stage. Make it very fast, please. May I humbly request Honorable Minister Sri Shushanto Chaudhary to please be on the stage and hand over Rupees 50,000 to all the bands of Northeast. May I request Dr. Arun Puri sir, Deputy Director General of NACO, and other NACO officials to be on stage, please. We want all the NACO officials to be on stage. I request all the bands to be on stage. Sri Shushanto Chaudhary, Honorable ICA Minister, will hand over the checks, the dummy checks to all the teams, respective officials of all the northeastern teams. Dr. Arun Puri is on stage. Hello. May I humbly request our respected Chief Secretary sir, respected DGP sir to be on stage, please. I request our Honorable Mayor to be on stage. This is a moment Government of India, Ministry of Health and Family Welfare will remember for years to come. All the bands from the northeastern region, they are on stage. The Chief Secretary of the state
the Director General of Police of the state, Honorable Minister of ICA, Youth Affairs and Sports, Sri Shushanta Chaudhary on stage. Ladies and gentlemen, we all will put our hands together for all of them who performed so well today. This is the national platform for the 3rd Northeast Multimedia Campaign. Honorable Mayor Sir, Honorable other dignitaries, respected Chief Whip, Srimati Kallani Roy, may I humbly request you to be on stage, please. Honorable Minister, Sri Manoj Kanti Deb, Industry Minister, I humbly request you to be on stage, please. Ladies and gentlemen, let's celebrate this wonderful moment and let's all talk about HIV/AIDS to actually fight the menace. Over to Shushanta sir. I would request the Chief Secretary to come on the dais, please. Good evening to everyone who are present here in this beautiful evening, pleasant evening. সবাইকে নমস্কার। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আজকে নর্থ ইস্টার্ন রিজনকে ড্রাগস এবং HIV ফ্রি করার লক্ষ্যে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে উনি আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। গুয়াহাটিতে রয়েছেন, চেষ্টা করে যাচ্ছেন কি করে পৌঁছানো যায়। তারপরেও রাত হয়ে যাচ্ছে। যাকে দেখার জন্য, যাকে শোনার জন্য আপনারা এখানে এসেছেন, আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গীত জগতের সেই নক্ষত্র কুমার শানু কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের সামনে তার পারফরমেন্স করবেন। আমি স্বাস্থ্য দপ্তর সহ যে দপ্তরগুলো, যুব ক্রীড়া দপ্তর, DWS, PWD, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, এডুকেশন, সর্বশিক্ষা, যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অফিসারদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যেকে যারা এখানে এসেছেন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। North Eastern region, those people who have turned up from the North Eastern states, I at the behest of the government welcome you all here. Let us pledge and strive hard to eradicate the menace of HIV and drug. Let us make the Northeastern state drug-free region. Let us make Tripura a drug-free state. That has been the goal of our Honorable Prime Minister and the Chief Minister of our state. We have taken out a crusade to make Tripura a drug-free state. A little has been done so far, but we have to do a lot in the days to come. In this endeavor, we solicit your help, we solicit your cooperation, we solicit your contribution in the coming times, in the coming years, ladies and gentlemen, my dear friends. So, on behalf of the government, I once again, those who have taken the trouble to come all the way from Northeastern states, welcome you all on behalf of the government and wish this program to be a grand success. And in the coming times also, we'll be conducting such awareness campaign on various aspects. Thank you all. Thank you very much. Stay blessed. প্রথমে আসাম দলের হাতে আমরা 50,000 টাকার চেক তুলে দিচ্ছি, ডামি চেক, ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের তরফে। নর্থ ইস্টের প্রত্যেকটি স্টেটের হাতে আমরা এই ডামি চেক আজকে তুলে দেব। বাকি দলগুলো এই মুহূর্তে মঞ্চে আসতে পারেনি। তারপরেই ত্রিপুরার দল, may I request Puri sir to also be
And the frame, ladies and gentlemen, put your hands together, Team Tripura. Thank you so much. Over to the next phase of the program. Thank you sir, thank you so much, and thank you for your kind words. Thank you so much. Really, it's a great initiative by the state government. Really, thanks to all of you. Okay. বাকি তিনটে মাইক দেওয়া আছে। ভোকালটা দেখবো না, ভোকাল বলছি 28। পেয়েছো তো কম পেয়েছো রাইট পেয়েছো। চলো, থ্যাংক ইউ। তো চলুন, আমাদের ফাইন টিউনিং যেটা ছিল সেটা শেষ। আর এবার আবার আমরা সঙ্গীতের দিকে ফিরবো। আর প্রথমেই ডাকবো সেই শিল্পীকে যাকে আমরা জি বাংলা সারেগামাপাতে দেখেছিলাম, আমাদের সকলের প্রিয় বিপ্লব চক্রবর্তী। একবার জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে। মঞ্চে আসছেন বিপ্লব চক্রবর্তী। হ্যালো হ্যালো আগরতলা। তো বিপ্লব চক্রবর্তী, আপনারা আমার গান শুনেছেন সারেগামাপাতেও এবং অনেক অনেক সাপোর্ট করেছেন। তো আজকে আমি দাদার সাথে এসেছি, ওয়ান অ্যান্ড অনলি শানুদা। মানে বিগ হ্যান্ড দাদার জন্য সবাই মিলে প্লিজ। ওয়াও ওয়াও। তো লেটস গো। একটা মজা নেই, একটা মজা নেই। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना
दिन वो मिले रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई बस कयामत हुई, हो गए तुम कहाँ सुन के ये दास्तां, लोग हैरान है क्योंकि अनजान है इश्क की वो गली, बात जिसकी चले उस गली में मेरा जाना था, एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या समा था क्या ज़माना था, एक हसीना थी एक दीवाना मर गया वो जवान, मर गया वो जवान, अब सुनो दास्तां, जन्म लेके कहीं फिर तो पहुंचा वहीं, शक्ल अनजान थी अक्ल हैरान थी, सामना जब हुआ फिर वही सब हुआ, उस पे ये कर्ज था उसका ये फर्ज था, फर्ज को कर्ज अपना चुकाना था, ला 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 Thank you so much. Thank you. Thank you বিপ্লব, Thank you. গানটা বিপ্লব গাইলো, এক হাসিনা থি এক দিওয়ানা থা, দিওয়ানার গান শুনলাম, এবার তাহলে হাসিনাকেও ডেকে নি, মঞ্চে ডেকে নেব আবার জি বাংলা সারেগামা পা থেকে, যার জন্য বলবো যে একবার জোর করে হোক হাততালি, কারণ কি আসবেন স্বর্ণালী, একবার জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে। নমস্কার, হালকা দিতে বল। আজকে ত্রিপুরা আগরতলায় আমরা সবাই এসে আপ্লুত, আপনাদের সকলের অভ্যর্থনায় আমরা সত্যিই আপ্লুত। দাদা অলরেডি এসে গেছেন এবং বসে আছেন আমার পরেই, আপনারা সকলে যার জন্য অপেক্ষা করে আছেন তিনি মঞ্চে আসবেন, তিনি আর কেউ নন, কুমার শানু স্যার। তো উনি আসার আগে আমি একটা খুব সুন্দর ওল্ড মেলোডি শোনাবো সকলকে, লতাজির গাওয়া খুব বিখ্যাত একটা গান, শুনে নিন।
एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी और हम सब आपके दीवाने हो गए स्वर्णाली बहुत अच्छा एक बार स्वर्णाली जन्म जोड़े हाथ ताली हो जाए আরেকবার ওনাকে ডাকি আমি হ্যাটার একটু জোরে এক্সপেক্ট করেছিলাম ওনাকে ডাকি हाँ तो चलिए अब मैं उस आवाज को आवाज दूंगा जिनको हम सब मेलोडी किंग के नाम से जानते हैं जिनको पूरा बॉलीवुड टाइगर कह के पुकारता है जिन्होंने एक दिन में
28 गाने गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिख दिया, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर एक नया इतिहास रच दिया, जिनको और कई अवार्ड्स के साथ साथ पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जिनके नाम से अमेरिका में एक डे भी मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो है हम सबों के चहीते, हम सबों के प्यारे दुलारे, हम सबों के दिल जिगर जानू कुमार शानू। एक बार जोड़े हाथ ताली मंचे আসছেন कुमार शानू। टोटल लाइक्स ब्लैकआउट एवी ऑन। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। मैंने क्या तुम्हीं से किया है, मैंने दिल तुम्हीं को दिया है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम हो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। दिल है कि मानता नहीं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को जुड़ाना। मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, मेरा चांद मुझे